اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شام میں سلطان صلاح الدین سلطان نور الدین کے بنائے ہوئے ممبر کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں اور سلطان نور الدین کی باتوں کو یاد کرتے ہیں جب سلطان نے ان سے کہا تھا میں موت سے نہیں ہماری قربانیوں کے رہگاہ جانے سے ڈرتا ہوں، امت کے بغیر سربراہ کے رہ جانے سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو صلاح الدین، اہل اسلام کی قیادت کرنا آگ کی قمیض پہننے کے مترادف ہے، اگر تم اس کے قابل نہیں ہوتے تو یہ تمہارے گوشت سمیت تم سے چھین لی جائے گی۔ اب ذرا بتاؤ صلاح الدین، کون اس حقیقت کا کامل طور پہ ادراک کرتے ہوئے میری اس امانت کا بوجھ اٹھائے گا؟ کون صلاح الدین کون؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا میرے سلطان آپ مطمئن رہیں، یقیناً آپ کی اولاد اپنے آباء و اجداد کے لائق ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب قرارگاہ میں بالن نے ان سے کہا تھا انسان ہمیشہ اپنے دکھاوے سے دوچار رہتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ کے سامنے ایک بڑی آزمائش ہے، فیصلہ کریں۔ تو سلطان نے کہا تھا مجھے امن کی میز پر بٹھانے کے لیے امت کے درمیان اختلافات کا فائدہ اٹھانے جتنے گر گئے ہو تم، یہ تمہاری کمزوری کا ثبوت ہے بالن۔ تو بالن نے کہا تھا ہم اپنی مقدس سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں، جو کہنا ہے کہہ لیں، لیکن آپ ہماری کوشش کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ ولیم نے بھی کہا تھا ہم جو بھی کر رہے ہیں کچھ کے لیے ہے۔ تو سلطان نے کہا تھا پہلے ہمیں وہ دستاویزات دکھاؤ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالن نے انہیں دستاویزات دے دی تھیں جسے سلطان نے قاضی فاضل کو دیا تھا۔ تو بالن نے کہا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو حقیقت کا ادراک ہو گیا ہوگا قاضی فاضل۔ دستاویزات دیکھنے کے بعد قاضی فاضل نے آہستگی سے سلطان کے کان میں کہا تھا میرے سلطان لگتا ہے کہ ہم کسی بڑے جال میں پھنس گئے ہیں، دستاویزات مہر بند ہیں، مظہر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بری کر رہے ہیں، لیکن اس ظالم نظام میں یہ ہم دونوں کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ سلطان نے کہا تھا کیا ہم اپنے بھائیوں کا خون بہنے دیں؟ تو قاضی فاضل نے کہا تھا اس ساری کوشش سے ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اب ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ان کی شرائط کو تسلیم نہ کریں، مجھے حوالے کر دیں۔ سلطان نے کہا تھا یہ موضوع اب بند ہوا، یہ برائی کی طرح لگ رہا ہے لیکن یہ خیر کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ بالن نے جو کچھ کیا اس کے ذریعے اس نے اسلام کی اتحاد کی بنیاد رکھ دی ہے جس کا اسے اندازہ نہیں ہے۔ پاس کھڑے بوروں نے پوچھا تھا کیا اس صورت میں میز پر بیٹھنا کمزوری کی علامت نہیں ہے بھائی؟ سلطان نے بالن سے کہا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ شرائط پر بات کریں تو پہلے مظہر کو حوالے کر دو۔ بالن نے کہا تھا مظہر ہمارا مہمان ہوگا، کچھ میں امن معاہدے پر دستخط کے بعد ہم اسے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان کی تلوار سے کسی مسلمان کا خون بہے تو اس کا راستہ کچھ سے گزرتا ہے۔ ولیم نے کہا تھا ہم امن کی خاطر بیت المقدس میں آپ کا انتظار کریں گے سلطان صلاح الدین۔ یہ کہنے اور سننے کے بعد ولیم مظہر کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ان خیالات کے بعد سلطان حسرت سے ممبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سلطان نور الدین کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں ہم سب امانت اٹھانے والے ہیں صلاح الدین، یہ تخت اور سب کچھ میری نظر میں یہ کچھ کو فتح کرنے کے راستے پر ایک قدم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس فتح اور اتحاد کی قدر جانیں، یہ نہ بولیں کہ جس کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب قرارگاہ میں انہوں نے قرآن اٹھاتے ہوئے کہا تھا میرے اللہ تو سیدھا راستہ مجھ پہ الہام فرما۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے قرآن کھولا تھا اور سامنے آنے والی آیت پڑھی تھی اللہ ذوالجلال اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو ورنہ ہمت ہار جائے گی اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد سلطان نے کہا تھا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہاری طاقت تمہارے ہاتھوں سے چھین لی جائے گی۔ پھر سلطان خیمے سے باہر آئے تھے اور خلیل سے کہا تھا خلیل ملک عزت الدین تک میری جانب سے ملنے کی درخواست پہنچاؤ۔ اگلے منظر میں ملک عزت الدین سلطان کے سامنے آ گیا تھا اور قاضی فاضل کو نہ دیکھ کر اس نے کہا تھا میں قاضی فاضل کو نہیں دیکھ پا رہا، اگر آپ اسے حوالے نہیں کریں گے تو ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان نے کہا تھا دیکھو عزت الدین، میں تمہارے ساتھ کھل کے بات کروں گا، میری نیت تمہیں قدموں کے بل گرانا نہیں ہے۔ ہم نے اس دن تک پہنچنے کے لیے مل کر جدوجہد کی ہے، تمہارے شہید بابا کا خون قاہرہ کی سرزمین پر بہایا گیا، جس طرح مصر تمہارا اپنا وطن ہے اسی طرح موصل میرا اپنا وطن ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ سب اسلامی سرزمین ہے اور میں سلطان صلاح الدین ہونے کے ناطے مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی تلوار کے ساتھ کچھ کی جانب پیش قدمی نہیں چاہتا۔ اللہ کا حکم مانے اور آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ عزت الدین نے کہا تھا کسی چیز کی خواہش کرنا الگ چیز ہے اور اسے کرنا الگ چیز ہے، جس اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی ایک قیمت ہے، آپ جبکہ ابھی تک قاضی فاضل کے پیچھے کھڑے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سلطان نے کہا تھا اگر میں 2 دنوں میں قاضی فاضل کی بے گناہی ثابت کر دوں تو کیا تم اپنی تلوار کو میان میں ڈالو گے؟ عزت الدین نے کہا تھا میں کینہ یا دشمنی سے حرکت نہیں کرتا لیکن میں مفروضوں پر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کائماز نے کہا تھا عدالت پہلے ہی اپنا کام کر رہی تھی، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین۔ تو سلطان نے کہا تھا فکر مت کرو کائماز، جو کوئی پر اعتماد ہے وہ 2 دن کا انتظار کر سکتا ہے، میں امن کی شرائط پر بات کرنے کے لیے کچھ جاؤں گا، جب میں واپس آؤں گا تو شام میں آپ سے ملاقات کروں گا اور آپ پر اپنا دعویٰ ثابت کروں گا، کیا آپ کو قبول ہے؟ عزت الدین نے کہا تھا ہم آپ کے پاس کیوں آئیں؟ سلطان نے کہا تھا اگر قوم کی حفاظت مقصود ہے تو ہر جگہ جایا جا سکتا ہے، اتنا کافی ہے کہ اسلام کا وقار مجروح نہ ہو۔ عزت الدین نے کہا تھا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو یہ جان لو کہ نہ کوئی حق باقی رہے گا اور نہ کوئی بھائی چارہ۔ سلطان نے کہا تھا میں جب کچھ سے واپس آ جاؤں گا تو حقیقت آشکار ہو جائے گی، فکر نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اپنے راستے روانہ ہو گئے تھے۔ ان خیالات کے بعد سلطان ممبر کی مرمت جاری رکھتے ہیں اور پھر اس کے سارے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے سلطان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ناظرین کیونکہ اگلے منظر میں ان اشخاص کے چہرے نہیں دکھائے گئے تو ہم اس لیے یہ سین کور کر رہے ہیں کیونکہ یہ سین صحابہ کرام کے بارے میں ہے اور اگر یہاں پہ ان کے چہرے دکھائے جاتے تو یقیناً ہم اسے کور نہ کرتے۔ سلطان خواب میں دیکھتے ہیں کہ 4 گھڑ سوار ان کے سامنے ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان ان کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عمر ملا وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا انہیں پہچانا؟ سلطان پوچھتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو عمر ملا کہتے ہیں یہ موتا کی جنگ کے کمانڈر ہیں، دائیں طرف والے شان والے رسول افندی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ہیں۔ جہاں تک بات ہے ان کے ساتھ فالے کی تو جب حضرت زید شہید ہوئے تو پرچم اور قیادت سنبھالنے والے ابو طالب کے بیٹے جعفر ہیں، جعفر تیار، اور ان کے ساتھ والے جن کی تلوار بھی ان کے الفاظوں کی طرح تیز تھی عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ بات کریں آخری کی تو سلطان ایک دم سے کہتے ہیں خالد بن ولید، موتا کی جنگ کے آخری کمانڈر، جن کے ہاتھ سے اس جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، جنہیں بعد میں اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا، وہ خالد بن ولید۔ عمر ملا کہتے ہیں صلاح الدین یہ جگہ موتا ہے، پہلا میدان جنگ جہاں مسلمانوں کا صلیبیوں سے مقابلہ ہوا۔ سلطان کہتے ہیں
ہیں تب سے ہم ایک میدان جنگ سے دوسرے میدان جنگ تک ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جواباً عمر ملا کہتے ہیں، اور پرچم تب سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک گزرتا رہا یہاں تک کہ اب آپ تک آ پہنچا۔ کیا وقت نہیں آیا کہ توحید کا پرچم بلند کیا جائے اور ممبر کو اس جگہ پہ رکھا جائے؟ ساتھ ہی سلطان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ خلیل ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے سلطان تیاریاں مکمل ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی خلیل چلا جاتا ہے اور سلطان اٹھ کے ممبر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یقیناً تم وہاں ضرور جاؤ گے جہاں سے تمہارا تعلق ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ میں بالڈون، بالین اور ولیم سے کہتا ہے تم نے صلاح الدین کو صلح پہ مجبور کر کے بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے، کچھ اس عظیم قربانی کو ہرگز نہیں بھولے گا۔ تو ولیم اسے کہتا ہے ہم نے صرف وہی کیا جو ہمیں کرنا تھا عزت مآب۔ ماریا کہتی ہے بالین کے مظہر نامی شخص کو ڈھونڈنے کی وجہ سے منصوبہ یقینی طور پہ کام کر گیا۔ تو بالین کہتا ہے اب میں اور تم کچھ نہیں ہے، کچھ کی نجات اپنے آپ سے تمام القابات چھیننے اور قربانی دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ لاڈگائے کہتا ہے تم نے کیا خوب کہا بالین، یہ قربانی جس نے صلاح الدین کو صلح کرنے پہ مجبور کیا، پھر سے مبارکباد۔ ادھر سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں آپ میں سے اکثر میرے کچھ جانے کے فیصلے سے خوش نہیں ہے، میں جانتا ہوں، اب ہر کوئی اپنے سینے کا درد واضح کرے، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد میں سب کو ایک جان دیکھنا چاہتا ہوں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان، میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں دو برائیوں میں سے چھوٹی برائی کا انتخاب ایک معقول انتخاب ہے، مجھے موصل کے حوالے کرنے میں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ تو سلطان کہتے ہیں زندگی میں صرف ایک صحیح چیز نہیں ہے قاضی فاضل، خود کو قربان کرنا بعض اوقات بہادری، بعض اوقات خود غرضی سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہی نائب سے دستبردار ہونے والا سلطان کیسے اتحاد کی دعوت دے سکتا ہے، کیا تم نے یہ سوچا؟ قاضی فاضل کہتے ہیں اگر آپ یہی مناسب سمجھتے ہیں تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ گگبورو کہتا ہے اگر آپ نے اتحاد کا مطالبہ کیا تو کیا نتیجہ بدل جائے گا، یا اگر فاضل کو ان کے حوالے کر دیں؟ اللہ کا واسطہ کیا آپ کو ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان دین میں کوئی میل ملاپ نظر آتا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ کچھ کو آزاد کرانے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے، ہم اس کے برعکس ان کو مسخر کرنے کے لیے جو بھی ضروری ہے کریں۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں تم ایسی بات کیسے کر سکتے ہو؟ کیا اہل ایمان اب تک اس لیے ذلیل نہیں ہوئے کیونکہ ہم ساری عمر آپس میں لڑتے ہوئے رہے ہیں؟ کیا ہم وہی غلطی دہرائیں گے؟ کراتیگن کہتا ہے دیکھیں میرے سلطان، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا بھائی دشمنوں کی جانب سے نہیں بلکہ جنہیں وہ اپنا دینی بھائی سمجھتا تھا ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس مجلس میں جب بھی جنگ کا ذکر آتا ہے یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جس کا خون مجھ سے زیادہ کھولتا ہو، لیکن ذرا اجازت دیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سلطان کیوں نہیں لڑنا چاہتے۔ کراکوش کہتا ہے میرے سلطان، مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں دوبارہ ایسا موقع ملے گا یا نہیں، جبکہ ہم بہت قریب آ چکے ہیں، انہیں وہ نہ دیں جو وہ چاہتے ہیں۔ گگبورو کہتا ہے ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے قاضی فاضل کو بہانہ بنا کر ہمارے خلاف خفیہ جنگ کا اعلان کیا، اور یہ معاملہ ختم کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس رسی سے نجات حاصل کریں گے جو بالین نے ہمارے گلے میں ڈالی ہے۔ اصفہانی کہتے ہیں اگر ہم جیت بھی گئے تو ملت اسلامیہ کے جسم میں اس طرح کی جنگ کے جو زخم کھلیں گے وہ بھرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ بورو کہتا ہے میں سلطان کے ساتھ ہم خیال ہوں، حق کا راستہ خواہ لمبا اور کٹھن کیوں نہ ہو ہمیشہ حقیقت کا راستہ چنا جاتا ہے، ایک مومن پہ یہی جچتا ہے، ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ بغیر کسی قید اور شرط کے اس کی مکمل حمایت اور اطاعت کریں۔ ایسس بھی کہتے ہیں بورو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنے سلطان کی بدولت ہم انشاءاللہ کچھ میں سفید پیشانوں اور اٹھے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اماد وزیر کہتے ہیں میرے سلطان آپ کا تجربہ ہم سب سے زیادہ ہے، میرے لیے اطاعت لازم ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ طویٰ کی مقدس وادی میں پہنچے تو ہمارے رب نے انہیں اپنے جوتے اتارنے کا حکم دیا، ہمارے جوتے ہماری روحیں ہیں، ہم اس پر قابو پائیں گے تاکہ اتحاد کو پہنچ سکیں۔ سلطان نور الدین نے اپنی زندگی اتحاد اسلامی کے لیے وقف کر دی، میں بھی انہی کے راستے پر چلوں گا، میرے حتمی الفاظ یہی ہیں کہ تیاریاں مکمل کریں، ہم صلح کے لیے کچھ میں چاہتی ہوں۔ لڑکائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں امن کی ہواؤں پر بہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں لڑکائی، تم اندر سے بہت خوش تھے۔ تو لڑکائی کہتا ہے میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ اب یہ امن کیوں ضروری ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں دہراؤں؟ جواباً چاتیون کہتا ہے مجھے وضاحت کی نہیں بدلے کی ضرورت ہے۔ تو لڑکائی کہتا ہے تمہیں اس کے لیے بس تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے، جب صلح نامے پہ دستخط ہوں گے تو ہمارا بدقسمت بادشاہ امن پر نہیں اپنی موت کے فرمان پہ دستخط کرے گا۔ چاتیون کہتا ہے دیکھو لڑکائی، جب سے میں کچھ آیا ہوں تو میں سیاست کر رہا ہوں، حالانکہ میں صرف خون بہانا جانتا ہوں۔ لڑکائی کہتا ہے تم یہ کرو گے میرے پیارے دوست، معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ہمیں بالڈون کے مرنے کے لیے خداوند کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر میرے تخت پر بیٹھنے کے بعد تم وہ کام کرو گے جو تم سب سے بہتر کرتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی لڑکائی آگے بڑھ جاتا ہے، موصل میں تمان عزت الدین کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ہم شام جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزت الدین کہتا ہے چلو جتنی جلدی ہو سکے نکلیں، صلاح الدین کے لائے جانے والے ثبوت کیا ہیں ذرا دیکھیں۔ وہ جانے لگتے ہیں کہ قیماز اس سے کہتا ہے میرے ملک، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ صلاح الدین پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزت الدین پوچھتا ہے تمہیں کس چیز کی فکر ہے قیماز؟ تو قیماز کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمیں اپنی زمین میں پھنسائے گا اور وہاں ہمارے خلاف سازش کرے گا۔ جواباً تمان کہتا ہے شام جس قدر اس کی سرزمین ہے اتنی ہی ہماری بھی سرزمین ہے۔ عزت الدین کہتا ہے تمان ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر ہم صلاح الدین کے ساتھ ایک صف میں کھڑے نہ ہوں تب بھی وہ ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے۔ تمان کہتا ہے اگر اسے ہم سے بغض ہوتا تو وہ میدان جنگ سے واپس نہ آتا۔ قیماز کچھ کہنے لگتا ہے تو عزت الدین کہتا ہے بس تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں، ہم شام جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ جا پہنچتے ہیں، صلیبی سپاہی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ گگبورو کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم چاہتے تھے، ہمیں اپنے پرچم اٹھائے اور لہراتے ہوئے کچھ میں داخل ہونا چاہیے تھا۔ سلیب کے سائے تلے امن کی میز پر بیٹھنا میرے خون کو جلا رہا ہے۔ کراکوش کہتا ہے کیرک کے سرنگوں میں ایک زبردست جنگ لڑنے والے سپاہی ذہن میں آ رہے ہیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تو ایسس کہتے ہیں بھائیو اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم اپنے سلطان پہ بھروسہ کریں گے، انہیں ضرور کچھ معلوم ہوگا۔ اس لیے میں بالین، ولیم اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ آتا ہے۔ سلطان کو دیکھتے ہوئے ولیم کہتا ہے ہم صلاح الدین کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بالین۔ تو بالین کہتا ہے رکو ہمارا امتحان بھی شروع ہوا ہے۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے چاتیون لڑکائی سے کہتا ہے ان دونوں کے اپنی نااہلی کو فتح سمجھنے پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ جواباً لڑکائی کہتا ہے تھوڑا صبر چاتیون، بادشاہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے۔ سلطان کے پاس پہنچ کر بالین کہتا ہے ہمارے شہر میں خوش آمدید، کچھ اس موسم میں بہت اچھا ہونے والا ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا۔ تو سلطان کہتے ہیں میں اس مبارک شہر کے ایک ایک انچ کو جانتا ہوں، آپ ولیم سے پوچھ سکتے ہیں، اسے
अच्छी तरह तजुर्बा है। तो विलियम कहता है, तुम सिर्फ ख्वाब में जी रहे हो सुल्तान, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम इसकी हदूद में सांस ले रहे हैं और इसकी पैमाइश इससे नहीं की जा सकती। बालेन कहता है, बादशाह आपका इंतजार कर रहे हैं, बराए करम आ जाएं। ये सुनते साथ ही सुल्तान काजी फाजल और बोरो के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लड़के चाफियों से कहता है, अमन की मेज पर तुम्हारी मौजूदगी चीजों को मुश्किल बना सकती है चाफियों, तुम इसलिए यहीं पे रहकर सलाहुद्दीन के सिपाहियों पे नजर रखो। चाफियों कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं इनके साथ बड़ी सखावत से पेश आऊंगा। ये सुनते साथ ही लड़के आगे बढ़ जाता है। शाम में शमसा खतून बच्चे को उठाए बहुत परेशान होती हैं। कई सिले में फातिमा खतून उनके पास आती हैं। शमसा खतून बच्चा रखते हुए उनसे कहती हैं, मां सलाहुद्दीन की हालत मुझे परेशान करती है और जैसा कि आप जानती हैं महल में होने वाली चमगोइयां, हर कोई कह रहा है कि वो कुछ से दस्तबरदार हो गया है। तो फातिमा खतून कहती हैं, जब तक जरखेज जमीन फट ना जाए और आसमान टूट ना जाए सलाहुद्दीन को कुछ के रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, तुम इस बारे में फिक्र ना करो। शमसा खतून कहती हैं, वो सलामती और तंदुरुस्ती के साथ लौटे इंशाल्लाह। कुछ में अमन मुआहदे के लिए सुल्तान और बाल्डोन आमने सामने बैठे होते हैं। बाल्डोन कहता है, मैंने बहुत पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं अमन की मेज पर नहीं बैठूंगा सुल्तान सलाहुद्दीन, लेकिन सही फैसला करना बहुत अच्छा है चाहे देर हो जाए। तो सुल्तान कहते हैं, हमारे उसूल और जिस चीज को हम सही समझते हैं वो कभी भी आपके उसूलों और जो आपको दुरुस्त नजर आते हैं उनसे कतई ताल्लुक नहीं करते बादशाह बाल्डोन। हम बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से इस मेज पर आए हैं, तुमने हिम्मत दिखाते हुए मेरा सामना नहीं किया, इसलिए तुमने मुसलसल मुख्तलिफ खेलों की मनसूबाबंदी करते हुए मुझे सुलह पे मजबूर किया। दर हकीकत में आखिरी शख्स हूं जो तुम्हारी बादशाहत की साख को बचा सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो बाल्डोन कहता है, मेरी बीमारी ने मुझे सिखाया है कि मुझे मुस्तकबिल या माजी को देखे बगैर मौजूदा लम्हे में रहना चाहिए। बालेन कहता है, हमें फिलहाल जो चीज मतलब है वो ये है कि हम अपने दरमियान अमन कायम करें। जवाबन सुल्तान कहते हैं, जबरी अमन आने वाली एक अजीम जंग का महरक है, लेकिन ये आपने मुंतखब किया है, मैं इस पर तुम्हारी तामील करूंगा। शराइत पर बात किए बगैर फौरन मेज को तस्लीम करें। लड़का कहता है, तुम बहुत जल्दबाज हो सुल्तान सलाहुद्दीन, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम यहाँ शाम में अपने तख्त पर नहीं बैठे, यहाँ पे हमारे उसूल चलते हैं। फिर बाल्डोन कहता है, मजहर को तुम्हारे हवाले करने से पहले एक आखिरी शर्त है जो आपको पूरी करनी होगी। काजी फाजल कहते हैं, ये मुंसिफाना नहीं है, ये अमन मुआहदे से कैदियों के तबादले के मुआहदे तक गया। विलियम कहता है, हमें इसकी परवाह नहीं कि आप इसे क्या कहते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी शराइत नाकाबिले बहस हैं। सुल्तान पूछते हैं, वो शर्त क्या है? बाल्डोन के इशारे पर बालेन कहता है, हमारे बादशाह के साथ मिलकर हज के रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शोबिक किला चाहते हैं। ये सुनते साथ ही सब लोग चौंक जाते हैं। बालेन मजीद कहता है, ये असल में अमन का जामिन होगा, हम मजहर को उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप किला हमारे हवाले नहीं कर देते। ये सुनने के बाद सुल्तान गुस्से में उन्हें देखते ही चले जाते हैं। बाहर चाफियों एथिस और उनके साथियों से कहता है, सलाहुद्दीन की भेड़ो, अगर तुम अपने चरवाहे का इंतजार कर रहे हो तो वो तुम्हारे सरों के लिए सौदेबाजी कर रहा है। ये सुन के एथिस गुस्से से कहते हैं, सुर्ख शैतान मेरी तरफ देखो, हमारे सुल्तान का अगर कतई हुक्म ना होता तो मैं तुम्हें यहीं पे कत्ल कर देता। गुकबरो कहता है, तुम्हारे इस सर को इस्लाम की तलवार से कोई नहीं बचा सकता, जब वो दिन आएगा तो वो वाहिद चीज जिसके लिए मुझे अफसोस होगा वो क्या है, क्या तुम जानते हो? चाफियों कहता है, क्या है? तो गुकबरो कहता है, हमारे सुल्तान की तलवार तुम्हारे नापाक खून से रंगी होगी। तो चाफियों कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम अमन के मुंतज़िर बदमाशों के एक ग्रोह के लिए बहुत बोल रहे हो। कराकोश और गुकबरो आगे बढ़ने लगते हैं कि एथिस उन्हें रोकते हुए कहते हैं, पुरसकून हो जाओ भाइयों, ये चाहता है कि हम हमला करें ताकि अमन मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो। अंदर बोरो गुस्से से कहता है, ये लालच है, तुम किस हक के साथ शोबिक मांग रहे हो? काजी फाजिल कहते हैं, हम आपको ऐसा किला क्यों सौंपेंगे जिससे तिजारती रास्ते और हज का रास्ता नजर आता है? तो बालेन कहता है, बिल्कुल इसी वजह से मैंने कहा उस रास्ते से सिर्फ मुस्लिम काफिले नहीं गुजरते, रास्ते के कुछ हिस्से की हिफाजत आप यकीनी बनाएंगे और कुछ हिस्से की हिफाजत को हम यकीनी बनाएंगे। मगर काजी फाजिल कहते हैं, ये ऐसी चीज है जिस पर बहस भी नहीं हो सकती। तो बाल्डोन कहता है, ये नाकाबिले कबूल नहीं है, क्योंकि मेरे लोगों के दरमियान मुशरिकीन अरब भी रहते हैं। इस सरजमीन पर उस वक्त तक हकीकी अमन नहीं आएगा जब तक कि एक ईसाई बादशाह मुसलमानों की हुकूमत और उनकी देखभाल ना करे। तो सुल्तान कहते हैं, हम सदियों से आपके कहने के बरक्स कर रहे हैं, लेकिन आप में से किसी ने इसे खातिर में नहीं लाया और जुल्म का रास्ता इख्तियार किया। ये सुन के बालेन कहता है, दोनों जमातों ने माजी में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमें अब मुस्तकबिल की तरफ देखना है। लाड़का कहता है, फैसला करो सुल्तान सलाहुद्दीन, अगर इस मेज को तोड़ोगे तो मौसल में भी इसका चर्चा सुना जाएगा। बोरो और काजी फाजिल सुल्तान की जानिब देखते हुए नफी में सरे लाते हैं, मगर सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हारी शर्त कबूल कर रहा हूँ, मैं शोबिक हवाले करूंगा। ये सुन के काजी फाजिल कुछ कहने लगते हैं कि सुल्तान हाथ के इशारे से उन्हें खामोश करवा देते हैं और मजीद कहते हैं, शोबिक के करीब हज के रास्ते में हिफाजत आपकी जिम्मेदारी होगी बाल्डोन, अगर उस मुकाम पर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो अमन खत्म हो जाएगा। बाल्डोन कहता है, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से गुजरने वाले हर शख्स की रूह अमानत होगी। विलियम कहता है, चूंकि हमारी शराइत मुकम्मल हो चुकी है तो हम सबके सामने मुआहदे पे मोहर लगा सकते हैं। ये सुनते साथ ही बाल्डोन मुआहदे पर मोहर लगा देता है। सुल्तान भी काफी देर की सोच विचार के बाद मुआहदे पे मोहर लगा देते हैं। बाल्डोन के इशारे पर मजहर को वहाँ लाया जाता है और सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, आज के बाद से मुआहदे की शराइत की देखभाल कुछ की बादशाहत पर आती है। शराइत की मामूली सी खिलाफ वर्जी, हर शिक और हर हुक्म जो आपके ख्याल में मुझे कमजोर कर सकता है बातिल और मुअत्तल हो जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, तुम्हारी बहुत पसंदीदा दुनिया को तुम्हारे सरों पे गिरा दूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान अपने साथियों और मजहर को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बालेन बाल्डोन से कहता है, बादशाह ये जीत आपकी है। तो बाल्डोन कहता है, मैंने आखिरी काम कर दिया जो कुछ के लिए मुझे करने की ताकत थी। बाई चातियों सुल्तान के सिपाहियों को चढ़ाते हुए कहता है, मैं कैरी को रेबलिन तुमसे वापस लूंगा, क्या तुम जानते हो? बुज़दिलों का ग्रोथ थू। ये सुनते साथ ही सुल्तान के साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं, मगर वहाँ पहुंचने वाले सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तलवारें नीचे करो। सुल्तान को देखते हुए सब पीछे हट जाते हैं और सुल्तान कहते हैं, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है। ये कहते साथ ही अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर इज़्ज़तुद्दीन कैमाज और तुमान के साथ शाम पहुंचता है, जहाँ पे करातेगन उसे खुशामदीद कहता है। खलील कहता है, आइए आपको आपकी आरामगाह में ले चलें। तो कैमाज कहता है, हम आराम करने के लिए नहीं आए, सलाहुद्दीन कहाँ है? तो खलील कहता है, हमारे सुल्तान अभी वापस नहीं आए। करातेगन कहता है, जाहिल कैमाज, फिक्र मत करो, हमारे सुल्तान की आमद के साथ तुम्हारा अंजाम भी करीब है। कैमाज गुस्से से कहता है, सोच समझ के बोलो करातेगन, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? करातेगन कहता है, हम वक्त आने पे बात करेंगे। इज़्ज़तुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन के आते साथ ही इंतजार किए बगैर खबर करना, जाया करने के लिए मेरे
पास कोई वक्त नहीं है। ये कहते साथ ही वो महल में चला। कुछ में आगे बढ़ते हुए मजर सुल्तान से कहता है, मैं आपका मशकूर हूँ, आपकी बदौलत मुझ पर जो मुसीबत आई वो खत्म हो जाएगी। अब हकाइक सब पर वाज़ेह होंगे और मैं बरसों बाद अपनी बहन ज़ैनब से मिलूंगा। सुल्तान कहते हैं, शायद इसमें कोई अच्छी बात है। काजी फाजिल कहते हैं, इंशाल्लाह तुम ज़ैनब की तरह नहीं हो और अपने दिल में मेरे खिलाफ कोई बात नहीं रखोगे। तो मजर कहता है, आपने वही किया जो जरूरी था। मैं जानता हूँ कि आपने कितना नुकसान उठाया है, मैंने आपकी दोस्ती पर कभी सवाल नहीं उठाया। पीछे गुब्बरो अपने साथियों से कहता है, मेरे दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही। हमने इतना बड़ा किला देकर बदले में सिर्फ एक कैदी हासिल किया है। हम जब अपनी ताकत के उरूज पर हैं तो हम इस हाल में कैसे पहुंचे। बोरो कहता है, मुझे भी तो नहीं थी कि चीजें यहाँ तक पहुंचेंगी गुब्बरो, लेकिन यकीनन मेरे भाई ने जो कुछ किया उन्हें कुछ मालूम होगा। आगे बढ़ते बढ़ते सुल्तान रुकते हैं और मस्जिद अल-अक्सा के गुंबद को देखते हैं। साथ ही उस समय को याद करते हैं जब वो इस्लाम का झंडा उठाए इस गुंबद के सामने आए थे। इस ख्याल के बाद सुल्तान कहते हैं, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। आज जो सुलहनामा हमने लिखा ये उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के उस दरवाजे को खोलेगा जिसका ख्वाब हमने हमेशा देखा था। और जब हम तौहीद के रास्ते पर साबित कदम होंगे तो जुदाई की हसरत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इस पर सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं और इसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। अंदर बाल्डोन अपने करीबी लोगों से कहता है, आखिरकार वो सुलह होगी जिसकी हमने हमेशा तमन्ना की थी। मैंने समझा कि उन लोगों को मुमलिकत के तमगे से नवाजा जाए जिनकी मेहनत से ये अजीम कारनामा मुमकिन हुआ। विलियम कहता है, मुझे आपकी खुशनुदी हासिल करके फख्र महसूस हो रहा है इज्जत माब। बालेन कहता है, उम्मीद है कि ये सुलह कुछ को वो सुकून देगी जिसका हमने ख्वाब देखा था। लाडगे कहता है, ये वाज़ेह है कि हमें अमन की अशद जरूरत थी, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि सलाहुद्दीन ने कुछ के ख्वाब को हमेशा के लिए तर्क कर दिया है। बाल्डोन कहता है, हम वक्त तैयार रहेंगे, गोया जंग किसी भी लम्हे छिड़ सकती है, लेकिन ये मुआहदा बहुत सा खून बहा कर किया गया है। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि इसे तोड़ने वाले हम ना हों। सबीला कहती है, हमारे बाबा मारलेग ने इस अमन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। बाल्डोन कहता है, अगर ये अमन टूटा भी तो आगाज करने वाले हम कभी नहीं होंगे और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी, वो अपनी जान से हाथ धोएगा। बालेन, मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन शोबिक के लिए रवाना हो जाओ, वहाँ से गुजरने वाले हुज्जाज के लिए रास्ता महफूज बनाया जाए। ये कहते साथ ही बाल्डोन को शदीद तकलीफ महसूस होती है। सबीला आगे बढ़ती है तो वो उसे रोकते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। ये कहते साथ ही बाल्डोन बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही बाल्डोन वहाँ से चला जाता है। शाम में सुल्तान करतगिन से पूछते हैं, सूरत हाल कैसी है? तो करतगिन कहता है, इज्जतुद्दीन एक मुनज़्ज़म शख्स है, जब तक उसे उकसाया ना जाए बिला वजह वो आवाज बुलंद नहीं करता। तो मान बहादुर है मगर ना तजुर्बेकार है। सुल्तान पूछते हैं, कैमास का क्या हाल है? तो करतगिन कहता है, फितने का सरगुना वही है, वो अपने जराइम एक एक करके बेनकाब होने के खौफ में रहता है। सुल्तान के इशारे पर खलील दरवाजा खोलता है तो वो तीनों दीवान में दाखिल होते हैं। कैमास को देखते साथ ही मजर गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बर्बादी के असल जिम्मेदार तुम हो। करतगिन उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। इज्जतुद्दीन कहता है, क्या शाम में हमारे इस्तकबाल कुछ यूं होगा? इस सब का क्या मतलब है? सलाहुद्दीन ये शख्स कौन है? तो सुल्तान कहते हैं, ये है मजहर जिला वतन खजांची। इसका वाहिद कसूर ये था कि इसने मेरी वफादारी निभाई और अपने फराइज दयानतदारी से अंजाम दिए। ये कुछ दस्तावेजात पेश करना चाहता है। ये सुन के कैमास डरते हुए कहता है, मेरे शहजादी ये सब साजिशें हैं, ये आपको बहकाना चाहते हैं, इनकी चाल में ना आइए। तो करतगिन उससे कहता है, खामोश हो जाओ कैमास, असल साजिश का तो अभी पता चलेगा। सुल्तान के इशारे पर मजहर दस्तावेजात इज्जतुद्दीन के हवाले करता है। इज्जतुद्दीन वो पढ़ रहा होता है कि कैमास चिल्लाते हुए कहता है, बंद कर दो ये तमाशा, हमें बुलाया जाता है और हम पे इल्जाम लगाया जाता है। ये तौहीन सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तमाम अहले मौसल की तौहीन है। और ये इज्जतुद्दीन हाथ के इशारे से उसकी बकवास बंद कर देता है। कुछ में चातियों शराब के नशे में धुत होता है और शराब खत्म होने पर जग हिनोक को देते हुए कहता है, हिनोक दूसरा ले आओ। हिनोक जाता है और दूसरा जग ले आता है। तो चातियों कहता है, वाह वाह वाह, उसे तो बस तख्त पे पहुंचने की फिक्र है। हिनोक पूछता है, क्या सोच रहे हैं जनाब? तो चातियों कहता है, क्या सोच रहा हूँ, बस और बस शराब और ज्यादा से ज्यादा शराब, क्योंकि ये लग़वियात एक होशमंद दिमाग के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हिनोक, अमन को देखो, ये कमजोरों का गड़ा हुआ फरेब है। मैं और तुम बहुत जल्द इस फरेब को खून में डुबो देंगे। ये कहते साथ ही चातियों आगे बढ़ता है और सोफे पे जा गिरता है। वो बार बार एक ही बात कह रहा होता है, हम इसे खून में डुबो देंगे, हम इसे खून में डुबो देंगे। उधर इज्जतुद्दीन दस्तावेजात देख रहा होता है कि मजहर उससे कहता है, शहजादे मैं वो हूँ जिसने अमीर कैमास के सरकारी खजाने से चोरी का पर्दाफाश किया। चुनांचे उसने अपनी साजिशों को इस्तेमाल किया ताकि झूठे कागजात बनाकर मुझ पर इल्जाम लगा सके। जब मैंने मुजामत की तो इसने मेरी बहन को जान से मारने की धमकी दी। कैमास इज्जतुद्दीन के सामने आते हुए कहता है, शहजादी ये झूठ बोल रहा है। सुल्तान कहते हैं, सच सामने ना आ सके इसलिए इसने काजी फाजिल को हटाने की कोशिश की और इसी वजह से हमारी अफवाज आपके मुकाबिल खड़ी हो गई। ये सुनते साथ ही इज्जतुद्दीन कैमास को जोरदार थप्पड़ से जमीन पे पटक देता है और कहता है, शर्म करो शर्म करो, मैंने तुम्हें अपनी मोहर अमानतन सौंपी, क्या यही इसका सिला है? कैमास उठते हुए कहता है, मेरे शहजादी ये सब झूठे हैं, इन पे यकीन ना कीजिए। इज्जतुद्दीन कहता है, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे, मैं खुद इसका बदला मौसल में लूंगा। ये सुनते साथ ही सिपाही कैमास को लेकर चले जाते हैं और सुल्तान इज्जतुद्दीन से कहते हैं, मजहर और काजी फाजिल दोनों ने मौसल के निजाम को कायम रखने के लिए भारी कीमत चुकाई है, आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। तो इज्जतुद्दीन उनसे कहता है, जो जान जाया हुई है उसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत बहाल करवाऊंगा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। काजी फाजिल कहते हैं, हम आपको माफ करते हैं मलिक हजरत, उम्मीद है कि आज सामने आए हुए ये हकाइक हमारे भाईचारे को मजबूत करने की वजह बनेंगे। सुल्तान कहते हैं, हम नेक नीति से दुश्मन को अपनी दीवारों के बाहर तलाश करने के आदी हैं, लेकिन इस्लामी इत्तेहाद में कुफार के सामने बहुत से नाअहल और खुदगर्ज लोग मौजूद हैं जो सिर्फ अपनी जात के मफादात को सोचते हैं। सुलेबी जंगजू हमारी सफों में ऐसे लोगों की मौजूदगी पर बेहद खुश हैं। उम्मीद है कि अब आप सच्चाई को वाज़ेह देख सकेंगे इंशाअल्लाह। तो इज्जतुद्दीन कहता है, सब कुछ एक ही टोकरी में डालने का कोई फायदा नहीं है, कैमास की साजिशें बिल्कुल अलग बात हैं, हम बतौर जंगी अब भी अयूबी रियासत से वैसे ही दूरी रखते हैं। तो मान कहता है, मलिक साहब ठीक कह रहे हैं, ये दुरुस्त है कि कैमास ने हमारे दरमियान झगड़े को हवा दी है, लेकिन असल तनाज़े की वजह कुछ और है। बोरो पूछता है, वो वजह क्या है? हमसे तुमने क्या देखा है सिवाय भलाई के? तो मान करतगन की जानिब देखते हुए कहता है, करतगन तुम अपने भांजे के हुकूक की हिफाजत करने के बजाय तुम किसी और का साथ देते हो। ये परचम हमारा परचम नहीं है, इस्लामी उम्मत का एक असल हुक्मरान मौजूद है और वो सुल्तान इस्माइल है जो अबन सुल्तान कहते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन का बेटा मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन जब वो बड़ा होगा और ताकतवर होगा
ہوگا وہ ہمارے ساتھ اسی مقصد کی خاطر لڑے گا انشاءاللہ۔ تم اسے اپنے غلط خیالات کی توجہ کے لیے بہانہ کیوں بناتے ہو؟ عزت الدین کہتا ہے تم ہمیں عقل سے محروم سمجھتے ہو، لیکن تمہارا قدس میں معاہدہ واضح تھا، ہر کوئی دشمن کو دی گئی رعایتوں کی بات کر رہا ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں قدس قوم کی وحدت اور سلامتی کے لیے گیا تھا، ایک دن سب یہ سمجھ جائیں گے اور اس دن میرے شکر گزار ہوں گے۔ تو عزت الدین کہتا ہے میری طرف سے تمہارا شکریہ، صرف اس لیے کہ تم نے ایک بے گناہ پر ظلم ہونے سے روکا اور تم نے مجھے وہ بوجھ اٹھانے سے روکا جو میں اٹھانے والا تھا، مجھ سے زیادہ کی توقع نہ رکھنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عزت الدین چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مظہر قاضی فاضل سے کہتا ہے آپ کی بدولت میں نے حقوق ان کے حقداروں کو واپس دلائی، اللہ آپ سے راضی ہو۔ قاضی فاضل کہتے ہیں اگر میں شروع سے شک کرتا تو میں نے ایک ماہر کی حیثیت سے فیصلے پر مہر لگانے میں کیوں جلدی کی؟ مظہر کہتا ہے اپنے آپ کو زیادہ دکھی نہ کرو قاضی فاضل، جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے جو کیا وہ تمہارا فرض تھا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ گرا ہوا آدمی تمہیں زینب کے ذریعے دھمکی دے رہا ہے تو میں کبھی اسے قاعدہ میں اپنے ہاتھ لگنے کے بعد نہیں چھوڑتا، اس لیے میں وہاں پہ زینب آتی ہے، اسے دیکھ کر قاضی فاضل بہت خوش ہوتے ہیں۔ قدس میں بالڈون سبیلا سے کہتا ہے اس دن تخت کے کمرے میں مجھے موت قریب آتی محسوس ہوئی، ہر قدم میں تمہارے اور فوجیوں کی مدد کے بغیر آگے بڑھنا مشکل تھا۔ سبیلا دکھی ہوتے ہوئے کہتی ہے ایسے مت کہو بالڈون، یہ سب سے بڑھ کر خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ جواب میں بالڈون کہتا ہے لیکن خداوند کی میری حفاظت کا وقت ختم ہو چکا ہے بہن۔ سبیلا کہتی ہے برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کرو بالڈون، تم جب ایسے کہتے ہو تو مجھے اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ بالڈون کہتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود میں مرنے سے پہلے صلاح الدین کے ساتھ امن معاہدہ کر پایا۔ سبیلا کہتی ہے شاید یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ان برے دنوں کے خاتمے کی نوید ہے، آخرکار تمہاری صحتیابی۔ تو بالڈون کہتا ہے بہن اسے قبول کر لو، یہ ختم ہو گیا ہے، تم جانتی ہو میری موت کے بعد لڑکائی تخت پر بیٹھے گا، تم اس کی خواہشات کو مجھ سے بہتر جانتی ہو، ملکہ کی حیثیت سے تم ہی وہ ہو جو اس کی طاقت کو روک سکتی ہو اور ہمارے ملک کی حفاظت کر سکتی ہو۔ ادھر قاضی فاضل مظہر اور زینب سے کہتے ہیں کاش آپ جانے کے لیے اتنی جلدی نہ کرتے، دوبارہ سوچو مظہر۔ تو مظہر کہتا ہے ہمیں فوراً یہاں سے روانہ ہونا چاہیے قاضی فاضل۔ قاضی فاضل پوچھتے ہیں کیا آپ تمام تکلیف دہ یادوں کے ساتھ موصل واپس لوٹنا چاہیں گے؟ زینب کہتی ہے اگر موصل نہیں تو ہم ضرور کوئی مناسب جگہ تلاش کریں گے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں شام میں نئی زندگی بسائی جا سکتی ہے، جلد بازی نہ کریں، روانہ ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، پہلے اسے دیکھیں، پھر بھی اگر آپ جانے پر بضد ہیں تو میں اعتراض نہیں کروں گا۔ مظہر کہتا ہے جیسے آپ چاہیں۔ شعبے کے لیے میں بالین مارکوس سے کہتا ہے مارکوس تمام فوجیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کوئی عام فریضے پر نہیں آئے، حج کے راستے کو محفوظ بنانا اور وہاں سے گزرنے والوں کی حفاظت کرنا یہ قدس میں امن کے قیام کے لیے اشد ضروری ہے۔ پہلا قدم یہ ہوگا کہ دن اور رات حج کے راستے پر گشت کریں، اور چاتلیون والا معاملہ بھی ہے، ابھی تو وہ چپ ہے لیکن یقین ہے کہ مسلمانوں سے صلح پر ناراض ہوگا، لہٰذا چاتلیون اور اس کے آدمیوں سے خبردار رہیں۔ تو مارکوس کہتا ہے چاتلیون کیا وہ بادشاہ بالڈون کے احکامات کو توڑنے اور امن کو تباہ کرنے کی ہمت کرے گا؟ جواباً بالین کہتا ہے چاتلیون سے کچھ بھی ممکن ہے۔ قدس میں سبیلا غمگین ہوتے ہوئے ماریا اور ولیم سے کہتی ہے بالڈون نے موت کو قبول کر لیا ہے، میں اسے ایسے دیکھنے کی عادی نہیں ہوں۔ ماریا کہتی ہے وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ پختہ نظر آتا ہے اور موت کو قبول کرنے کی اس کی ثابت قدمی اس سب کا بہترین ثبوت ہے، جس استقامت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے۔ ولیم کہتا ہے کاش استقامت ہی قدس کے مستقبل کو بچانے کے لیے کافی ہوتی۔ تو ماریا کہتی ہے جو کام تم نے ادھورا چھوڑا تھا اسے مکمل کرو ولیم، ہم سب اسے جانتے ہیں، قدس کا مستقبل اسی پہ منحصر ہے۔ ولیم کہتا ہے ہم نے کوشش کی آپ جانتی ہیں، لیکن لڑکائی کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سبیلا خنجر میز میں گاڑ دیتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے اب کی بار وہ بچ نہیں پائے گا، اس کا بستر ہی اس کی قبر بنے گا۔ شام میں شمسہ جھولا جھلاتے ہوئے گا رہی ہوتی ہے میں نے تمہیں دیکھا، تم سے محبت کی، تمہیں چاہا، کیا کہوں کیا چاہ رہا ہے۔ اس لیے میں سلطان وہاں پہ آتے ہیں اور یہ سب سننے لگ جاتے ہیں، پھر شمسہ کے پاس آ کر کہتے ہیں میں نے یہ گانا پہلی بار پردے کے پیچھے سے سنا۔ انہیں دیکھتے ساتھ ہی شمسہ خوش ہوتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے اور سلطان مزید کہتے ہیں شاید اب مقدر ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ سنوں۔ شمسہ کہتی ہے میں نے تمہیں دیکھا، تمہیں چاہا، تم سے محبت کی اور آخرکار تم سے مل گئی۔ صلاح الدین میں تمہارے دل کا بھاری پن محسوس کر رہی ہوں، ہر چیز گزر جائے گی۔ سلطان کہتے ہیں میرا دل بوجھل ہے، لیکن جو چیز مجھے زیادہ ستاتی ہے وہ یہ ہے کہ کم ہی لوگ مجھے سمجھتے ہیں۔ شمسہ کہتی ہے جیسا کہ تم ہمیشہ کہتی ہو اچھی نیت کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے، وہ دن بھی آئے گا جب وہ سمجھیں گے کہ تم کیا کہنا چاہتے تھے۔ باہر سین میں قاضی فاضل بیبورا، کراکوش اور گگبورو کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ کراکوش پوچھتا ہے کیا یہ ساری جدوجہد اور کوششیں کافروں سے صلح کے لیے تھیں؟ بیبورا کہتا ہے سلطان نور الدین اور ملک میودود کی ہڈیاں اپنی قبروں میں لرز رہی ہیں، ہم نے صاف غلطی کی ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ گگبورو کہتا ہے میں جب ایلا قلعے میں قید تھا اور تکلیفیں سہ رہا تھا، میں جب زخمی اور بے ہوش پڑا تھا، صرف ایک منظر میرے ذہن میں آیا، میں نے خود کو مسجد الاقصی میں دیکھا، سجدے میں تھا اور جب میں بھی ہار ماننے کا سوچتا میں اسی لمحے کو تھام لیتا، ہمارے سلطان جب ہم بہت قریب پہنچے اپنے ہاتھوں سے ہمیں اسے دور رکھتے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں جو ہم سے چھینا گیا ہے وہ کبھی ہمارے دلوں سے نہیں جائے گا، جب تک یہ دھڑکتے رہیں گے ایک دن لوٹ کر آئے گا۔ گگبورو کہتا ہے ہمیں حل نکالنا ہوگا قاضی فاضل، صرف اس لیے کہ موصل اور حلب ایوبی پرچم تلے متحد نہ ہو سکے کیا ہم قدس کو چھوڑ دیں گے؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، جب تک جانے جسموں میں ہیں کوئی ہمیں اس راہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ کراکوش کہتا ہے مگر اگر ہم سلطان کو قائل نہ کر سکے؟ بیبورا کہتا ہے اگر کر بھی لیں تو ایک مہربند امن معاہدہ پہلے سے موجود ہے۔ یہ سن کر قاضی فاضل کہتے ہیں امن صرف دو برابر طاقتوں کے درمیان ہو سکتا ہے، صلیبیوں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے دھوکہ دیا ہے، میری رائے میں مفاہمت کوئی جواز نہیں رکھتی، ہم بلا شبہ اپنے سلطان کو اس بات پر قائل کر لیں گے، اگر آج نہیں تو کل وہ لازمی قائل ہو جائیں گے۔ ادھر فاطمہ خاتون سلطان اور شمسہ خاتون کے پاس آتی ہیں، سلطان کھڑے ہو کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ فاطمہ خاتون سلطان کے پاس بیٹھتی ہیں اور ان سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں اداس مت ہو یوسف، تم نے وہ کیا جو عالم اسلام کے مفاد میں تھا۔ سلطان کہتے ہیں کاش دوسرے بھی یہ بات سمجھ پاتے، میرے دوست جن کے ساتھ میں برسوں تک کندھے سے کندھا ملا کر لڑا اور میرے عزیز ساتھی، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھ سے ناراض ہوئے صرف اس لیے کہ میں نے امن قائم کیا۔ شمسہ کہتی ہے وہ کیسے اتنی غفلت میں پڑ سکتے ہیں، میں واقعی نہیں سمجھ پائی۔ سلطان کہتے ہیں میں نے وہ کیا جو صحیح لگا، میں نے یہ حق کی خاطر کیا، انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے۔ شمسہ کہتی ہے آج جو مخالفت کرتا ہے وہ جلدی ہمارے پرچم تلے جمع ہو جائے گا، میں پورے دل سے اس پر یقین رکھتی ہوں۔ فاطمہ خاتون سلطان
सुल्तान से कहती हैं, इमामत जब तक मुतैद ना हुई तो कुछ हमारा नहीं होगा मेरे बेटे, ये बात वाज़ेह है। हम जब से पैदा हुए हैं हमने इस मकसद के लिए जीना सीखा है, हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है, हमने इस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की कसम खाई है, हम पीछे नहीं हटेंगे। उधर काजी फाजिल मजहर और ज़ैनब को लेकर एक घर में जाते हैं और कहते हैं ये जगह आपके लिए है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो मजहर कहता है काजी फाजिल ये हमें पसंद है और हमारे लिए एजाज है, आपका शुक्रिया। काजी फाजिल ज़ैनब से कहते हैं अगर आपका भाई इजाजत दे तो मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ ज़ैनब। मजहर की इजाजत के बाद काजी फाजिल ज़ैनब को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में पहुंचकर फ्रेम पर से कपड़ा हटाते हैं जिस पर बड़े खूबसूरत अंदाज में ज़ैनब लिखा होता है। ये देखकर ज़ैनब बहुत खुश होती है और काजी फाजिल कहते हैं इसका हर हरफ तुम्हारी नरमी की नुमाइंदगी करता है ज़ैनब। मेरी जिंदगी के बाकी लम्हात को वैसे संवार दो जैसे तुमने मेरे दिल को संवारा है ज़ैनब। क्या तुम मुझे अपने शौहर कबूल करोगी? क्या मेरे दिन की बरकत, मेरी रात की रोशनी और मेरे सर का ताज बनोगी? ज़ैनब कहती है अगर आप मेरे उस सवाल का सच बोलकर जवाब दें जो मेरे ज़हन को चीर रहा है तो मैं भी आपके सवाल का जवाब दूंगी। कैमास के मामले में मैंने बहुत इसरार किया कि सुल्तान आपको हवाले कर दें। अगर मामलात मेरी मर्जी के मुताबिक होते और सुल्तान आपको मलिक इज्जतुद्दीन मसूद के हवाले कर देते तो मेरा भाई मजहर खतरे में पड़ सकता था। क्या आपने इस बात को कभी सोचा? काजी फाजिल कहते हैं ज़ैनब बात कुछ की थी, अगर वो मुझे हवाले कर देते तो वो अमन कायम करने नहीं जाते बल्कि कुछ फतह करने जाते। वो मुकद्दस शहर मेरे लिए मेरी सल्तनत से भी ज्यादा अजीज है और उस औरत से जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसके लिए अपनी जान देने को मैं तैयार था। हमारा बचपन और जवानी इस रंज के साथ गुजरी के कुछ कैसे गिरा और उस मुसलमानों के खून के लिए जो वहाँ बहुत ज्यादा बहाया गया। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे बच्चे उसकी बाजियाबी की कहानी सुनकर बड़े हूँ। ज़ैनब आमीन कहती है और काजी फाजिल मुस्कुरा देते हैं। कुछ में सबीला खंजर ये लड़काई के कमरे में दाखिल होती है और आगे बढ़ते हुए बिस्तर के पास जाती है और गुस्से में उसे देखने लग जाती है। दूसरी तरफ बिस्तर पे पड़ा हुआ बाल्डोन एक नक्शे को देखते हुए कहता है ऐ खुदा अगर मेरे घुटने में और ताकत होती तो मैं इन रास्तों पर दौड़ता। बादशाह बाल्डोन चाहरम के तौर पर नहीं, सिर्फ बाल्डोन के तौर पर नहीं, पुरानी यादों की तरह मैं अपनी खुशहाल बेफिक्र बचपन की खुशी महसूस करता। काश मैं सेहतमंद होता। बाल्डोन के ये कहते साथ ही उसे तकलीफ शुरू हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। साथ ही वो सामने देखने लग जाता है और एकदम से हाथ नीचे कर लेता है। उधर सबीला बिस्तर के पास जाती है तो उस पर चादर पड़ी होती है। वो लड़काई समझते हुए पे दर पे कई वार कर डालती है। बहुत सी वार करने के बाद उसे एहसास होता है। वो एकदम से चादर हटाती है तो नीचे सिर्फ तकिए होते हैं। ये देखकर सबीला को बहुत गुस्सा आता है। वो चीजें इधर उधर पलट देती है, फिर बेबस होकर बैठ जाती है। उधर बाल्डोन के सामने कोई और नहीं बल्कि लड़काई होता है जो उसी नक्शे को देखते हुए कहता है मेरे ख्याल में जन्नत भी ऐसी जगह होगी। और तुम क्या सोचते हो बाल्डोन? तो बाल्डोन कहता है जन्नत कैसी होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम खुदा की जहन्नुम में जाओगे। लड़काई उसके पास बैठते हुए कहता है कौन जानता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए अभी कुछ काम बाकी है। जहाँ तक तुम्हारी कहानी का ताल्लुक है वो खत्म हो चुकी है। ये कहते साथ ही लड़काई तकिया उठाता है और बाल्डोन के मुंह पे रख देता है। बाल्डोन तड़पता है मगर लड़काई नहीं छोड़ता और जोर बढ़ाता ही चला जाता है। शाम में सुल्तान बहुत परेशान खड़े होते हैं, इसलिए में काजी फाजिल वहाँ पे आते हैं तो सुल्तान उन्हें महसूस करते हुए कहते हैं क्या कुछ अल्फाज अब भी तुम्हारे दिल में बंद हैं काजी फाजिल? इस खामोशी का राज क्या है? तो काजी फाजिल सुल्तान के पास आते हुए कहते हैं अगर मैं अपने दिल की बात कह दूं तो डर है कि हमारे बीच मोहब्बत का रिश्ता खराब हो जाएगा, मैं इसलिए खामोश हूँ। सुल्तान कहते हैं तुम अपने आप से पूछते हो जब कुछ का रास्ता हमारे सामने खुला था तो मैंने अमन क्यों कबूल किया? तो काजी फाजिल कहते हैं मेरे सुल्तान में सिर्फ सवाल नहीं करता बल्कि मैं समझता हूँ कि आपका फैसला सरासर गलत था, आपको काजी फाजिल को छोड़ देना चाहिए था। सुल्तान कहते हैं अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो मैं इंसाफ को छोड़ देता। काजी फाजिल कहते हैं आपका इंसाफ बेऐब है, लेकिन कुछ जिसमें हम दाखिल होने वाले थे आज हमसे बहुत दूर हो चुका है। सुल्तान कहते हैं क्या तुम ऐसा सोचते हो? फिर आसमान की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं मैं तो उस घने अंधेरे में भी कुछ के दरवाजे खुले हुए देखता हूँ। काजी फाजिल कहते हैं मेरे सुल्तान मैंने हमेशा आपके ईमान की कदर की है, लेकिन हकाइक भी मौजूद हैं। सुल्तान पूछते हैं हकाइक क्या हैं? तो काजी फाजिल कहते हैं आप अमन चाहते थे ताकि भाइयों का खून ना बहाया जाए और इत्तेहाद हासिल हो जाए, लेकिन आपने मलिक इज्जतुद्दीन की हकीकत देखी, आपकी कुर्बानी उसके लिए कोई मानी नहीं रखती। सुल्तान कहते हैं काजी फाजिल सिर्फ अभी के लिए हुदैबिया को याद करो। हुदैबिया के मुआहदे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तय किए गए बाज नकात जो सहाबा की नजर में रियायतें थीं उन पर उन्होंने एतराज किया, लेकिन बाद में हुदैबिया का मुआहदा वो दरवाजा बना जिससे मक्का फतह हुआ, है ना काजी फाजिल? मैं यकीन रखता हूँ कि ये अमन मुआहदा कुछ की फतह का दरवाजा होगा। इधर सबीला बिस्तर पे बेबस बैठी होती है और बाल्डोन का काम तमाम करने वाला लड़का वहाँ पे आकर कहता है अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बिस्तर से गैर मौजूदगी तुम्हें इतना उदास कर देगी तो मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ता शहजादी, माफ कर दो मुझे। फिर उसके पास बैठते हुए कहता है मैं तुम्हारा खंजर ना देखता, अच्छा होता अगर तुम अब भी समझ जाती शहजादी, ये तख्त, ये महल और ये सल्तनत मेरी है, ये तमाम दीवारें जो तुम्हारे गिर्द हैं मेरी जासूस हैं। कि एक आवाज आती है बादशाह बाल्डोन की तबीयत खराब हो गई है, बाल्डोन की हालत खराब हो गई है। ये सुनते साथ ही सबीला बहुत परेशान हो जाती है और जैसे ही आगे बढ़ती है लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता शहजादी, मगर इसके बावजूद सबीला हाथ छुड़वाती है और भाग पड़ती है। लड़का सुकून से बिस्तर पे लेट जाता है और कहता है लड़का लंबा सफर रहा है बादशाह लड़का। बाल्डोन मुर्दा हालत में बिस्तर पे पड़ा होता है। उसका मुआयना करने के बाद तबीब मारिया और विलियम से कहता है इज्जत माँ बगैर किसी दर्द के नींद में चल बसे। मारिया पूछती है तो तुम सोचते हो कि ये फितरी मौत थी, है ना? तबीब कहता है दूसरे किसी वजह पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। तबीब के जाने के बाद सबीला भागती भागती वहाँ पहुंचती है और अपने भाई को ऐसे देखकर वहीं की वहीं रुक जाती है। वो गमगीन होते हुए बाल्डोन के पास घुटनों के बल गिरती है और कहती है ये छोटा सा बदन एक अजीम सल्तनत उठाने की कोशिश कर रहा था। ये जख्म जो इसके चेहरे की खूबसूरती को मिटाने के लिए काफी नहीं थे उसकी जान भी ले गए, बल्कि सल्तनत कुछ ने इसकी जान ले ली। विलियम की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। सबीला मजीद कहती है ऐ मेरे अजीज भाई, ऐ मेरे मासूम भाई। उधर शाम में सुल्तान का दीवान लगा होता है। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं मैंने कुछ जाने से पहले तुम सबको अपना इरादा बताया था, लेकिन तुमने समझा नहीं। जब बात मेरे अजीजों की आती है तो मेरे पास सब्र के सिवा कोई ढाल नहीं होती। मैं दोबारा वाजे कर दूं। एसिस कुछ कहने लगते हैं तो सुल्तान कहते हैं वजाहत की जरूरत नहीं है एसिस, मैं जानता हूँ कि तुम सबके दिलों में क्या है।
कुछ मुझसे नाराज हैं जबकि कुछ का रास्ता खुला है। तुम नहीं समझते कि हम अमन और मुसालिहत क्यों चाहते हैं, ऐसा है ना गुकबरो? तो गुकबरो कहता है बिल्कुल मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं जब रस्सी उलझ जाती है तो उसका सर तलाश करना पड़ता है ताकि उसे खोला जा सके। अब हम मिलकर उसकी तलाश करते हैं। जब हम कुछ कहते हैं तो क्या हम सब एक ही मानी और जज्बा महसूस करते हैं? तो गुकबरो कहता है कुछ हमारा आखिरी मकसद है और यहाँ सबके लिए एक जैसा है। सुल्तान पूछते हैं अच्छा तो मस्जिद अल अक्सा को मुकद्दस क्या चीज बनाती है? वही चीज जो मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी को मुकद्दस बनाती है। तुम लोग क्यों चुप खड़े हो? बोलो, सिर्फ 4 दीवारों पर मुश्तमिल काबा किस चीज की इलामत है? बोलें, क्यों चुप हैं? दुनिया भर के मुसलमान उसके अतराफ में तवाफ और सजदा क्यों करते हैं? तो बोरो कहता है तौहीद के लिए। सुल्तान पूछते हैं अच्छा तो तौहीद क्या है? आप में से तकरीबन कोई ऐसा नहीं है जिसने मदरसे की तालीम खत्म नहीं की हो, जवाब दें। अस्फहानी कहते हैं तौहीद अल्लाह ताला की जात, सिफात और माबूद होने में उसकी वहदानियत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सुल्तान पूछते हैं क्या तौहीद सिर्फ कहने से मुकम्मल हो जाती है? क्या नमाज और रोजा रखना काफी होंगे? तो इमाद वजीर कहते हैं मेरे सुल्तान एक इज्तिमाई फर्ज भी है। इस बात का एहसास यह है कि मुसलमानों को आपस में भाईचारे के हुकूक को हर चीज पर तरजीह देनी चाहिए। सुल्तान कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त कहा, सबसे बड़ा गुनाह भाईचारे को नजरअंदाज करना और तौहीद को खत्म करना है। कुछ कैरिकिया एबडेन की तरह नहीं है। उस मुबारक शहर में सिर्फ और सिर्फ तौहीद के झंडे के साथ ही दाखिल हो सकते हैं। हमारा कैज़ल एल्मा कुछ नहीं बल्कि तौहीद है। काजी फाजिल कहते हैं मेरे सुल्तान काम का मुश्किल हिस्सा यही है। आप कौम को मुत्तहिद करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं लेकिन अपने आप को एक कौम समझने वाले इत्तेहाद की तरफ माइल नहीं हो रहे। कुछ आजाद हो या ना हो उन्हें बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं है। सुल्तान कहते हैं हम उनको सिरात मुस्तकीम की तरफ दावत देने की कोशिश करेंगे। काजी फाजिल मैंने पहले ही कहा था मसला कुछ की मलकियत का नहीं है बल्कि उसके काबिल होना है। जब उम्मत कुफार के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएगी तो कुछ हमारा होगा। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। अब से हर कोई इस बयान की बुनियाद पर अपने मौक़िफ़ का तयन करे। तो नाज़रीन इसके बाद हम 5 माह बाद का मंजर देखते हैं यानी कि बाल्डोन की मौत के 5 माह बाद का अरसा। कुछ में सोचों में गुम विलियम कुछ देर के बाद लिखना शुरू करता है। बदकिस्मत बादशाह बाल्डोन चाहरम की वफात को 5 माह मुकम्मल गुजर गए। अपनी बीमारी और कम उम्री के बावजूद उसने बहादुरी से कुछ की बादशाहत का दिफा किया। मुझे उम्मीद है कि उसे बाद की जिंदगी में सुकून मिलेगा। जिंदगी खला कबूल नहीं करती, कुदरत हर कमी को पूरा करती है और लोग उसमें उसकी नकल करते हैं। और अब कुछ की बादशाहत के खाली तख्त पर वो शख्स बैठ गया है जो सबसे ज्यादा तख्त चाहता था। उधर लाड़काई के बादशाह बनने की तकरीब हो रही होती है। सबीला अपने हाथों से उसे ताज पहना देती है। विलियम मजीद लिखता है अफसोसनाक यह है कि शहजादी सबीला को लाड़काई को ताज पहनाने पर मजबूर किया गया जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी और उसके प्यारों को एक एक करके उससे छीन लिया था। ताज पहनने के बाद लाड़काई आगे बढ़ता है और तख्त पे जा बैठता है। सिपाही घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाते हैं। सिपाहियों के साथ साथ विलियम, बालेन और मारिया भी झुके होते हैं। साथ साथ विलियम की आवाज गूंजती है कुछ का मुस्तकबिल चाहे एक नालायक बादशाह के हाथों जवाल के करीब हो लेकिन हमारी वाहिद तसल्ली सुल्तान सलाहुद्दीन और बादशाह बाल्डोन के दरमियान तय पाने वाला अमन मुआहिदा था। लाड़काई के इशारे पर सब लोग खड़े हो जाते हैं। इधर विलियम लिख रहा होता है मुझे उम्मीद है कि लाड़काई इस मुआहिदे की कदर करेगा। ये कहते साथ ही विलियम सुलेब के निशान को चूमता है। इधर काजी फाजिल भी लिख रहे होते हैं ये एक हकीकी सुलह नहीं है लेकिन फिलहाल दोनों फरीक सूरत हाल को कबूल करते हैं। कैरिक की फतह से मुश्किल में पड़ने वाली कुछ की बादशाहत अपनी ताकत दोबारा हासिल करने वाली है। मुझे असल में हैरान करने वाली चीज सुल्तान सलाहुद्दीन की खामोशी है। वो सुल्तान जिसने मिस्र और शाम को ज़ेर किया, वो सुल्तान जो अपने मुबारक मकसद के हुसूल के लिए हर लम्हा कोशा था। उसने सब कुछ छोड़ दिया है। गोया वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो गया है। अपने बाबा नजमुद्दीन अय्यूब और भाई तुरान शाह के इंतकाल की खबर ने उन्हें और भी पीछे हटा दिया है। तो नाज़रीन यानी कि नजमुद्दीन अय्यूब यानी कि सुल्तान के वालिद और भाई तुरान शाह मारे जा चुके हैं। काजी फाजिल लिख रहे होते हैं अय्यूबी फौज और कमांडरों को हमेशा चौकन्ना रखने वाले कुछ के मकसद से दिन ब दिन दूर हो रहे हैं। इत्तेहाद की दावत पर ना मौसल, ना हलब और ना ही बाकी सदरान ने जवाब दिया। सुल्तान हवा के खिलाफ जा रहे हैं और मुझे डर है कि अगर ये हिचकिचाहट की कैफियत जारी रही तो अय्यूबी रियासत को बहुत मुश्किल दिनों का सामना करना होगा। साथ ही हम देखते हैं कि मुरम्मत के बाद सुल्तान मिंबर को रंग कर रहे होते हैं और वो पूरी तरह से उसमें मशगूल दिखाई देते हैं। इधर फातिमा खातून बहुत गमगीन होती हैं, इसलिए मैं सायरोन के पास आती है और कहती है वालिदा जाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। फातिमा खातून के कहने पर शमसा और सायरोन के पास बैठ जाती हैं। उन्हें गमगीन देखकर शमसा कहती है वालिदा आपके मुबारक सफर पे उदासी का साया पड़ गया है। फातिमा खातून कहती है यही किस्मत थी हमारे नजमुद्दीन अय्यूब साहब, उन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजार दी और वो उसी जद्दोजहद में अपने हकीकी घर लौट गई। और मेरा बेटा तुरान शाह भी, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सब आमीन कहते हैं। फातिमा खातून अपने आंसू साफ करती हैं और शमसा खातून से कहती हैं यतीम खाना तुम्हारे हवाले है मेरी बेटी, मेरे यतीमों का अपनी आंखों की तरह ख्याल रखना। सलाहुद्दीन की हालत मुझे बहुत परेशान करती है। तो सायरा कहती है बोरो भी अपने भाई के लिए फिक्रमंद है। तो शमसा खातून कहती है फिक्र करने की कोई बात नहीं वालिदा, हमारे सुल्तान जिसे हम गलत समझते हैं उसके पीछे की हकीकत को जानते हैं। ये दर्द आगाज का दर्द है और इंशाअल्लाह ये सलामती के साथ खत्म होगा। फातिमा खातून कहती हैं इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद और दुआ भी यही है, हमेशा अपने मर्दों के पीछे एक मजबूत गैर मुतज़लज़ल पहाड़ की तरह बने। उधर हम देखते हैं कि शोबिक किले के पास बालेन ने सख्त इंतजाम किए होते हैं। मार्कोस उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहता है अभी तक जनाब कुछ भी नहीं हुआ, सारे रास्ते हमारे कंट्रोल में हैं। तो बालेन उसे कहता है मार्कोस असल इसके बाद अहम है, हज का वक्त आ चुका है और पहला काफिला रवाना भी हो चुका है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फौजियों की मौजूदगी और तादाद को दुगना कर दो। याद रखो सुलह को
बरकरार रखने के लिए रास्ते की हिफाजत बहुत जरूरी है। मार्कोस कहता है, लाडगाई को तख्त पे बैठे हुए काफी अरसा हो गया है, क्या आपको भी अजीब नहीं लगता कि सुलह अभी तक कैसे बरकरार है? तो बालेन कहता है, लाडगाई के सल्तनत पे कब्जा करने से सबसे ज्यादा खुशी रोमन को हुई है और इसी वजह से उन्होंने उसे अजीम लश्कर दिया है, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं पहुंचा। लाडगाई के अभी तक पुरसकून होने की वजह भी यही है, वो लश्कर के इंतजार में है। मार्कोस कहता है, सच कहूं तो ऐसे मुश्किल वक्त में लाडगाई का कुछ के तख्त पे होना बहुत बड़ी बदनसीबी है। बालेन कहता है, जो कुछ भी हो बादशाह वही है, हमें सिर्फ कुछ के दिफा के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में चातियों शराब पीते पीते लाडगाई के पास आता है और कहता है, लाडगाई ने कहा 1 महीना इंतजार करो। मैंने कहा जो आपका हुक्म जनाबे आली। फिर 2 माह बाद लाडगाई ने कहा हमें सलाउद्दीन के खिलाफ मजबूत होना चाहिए और इसके लिए अमन का जारी रहना जरूरी है। ये कहते साथ ही चातियों बैठ जाता है। मजीद शराब पीते हुए कहता है, यकीनन मैं लाडगाई के हुक्म के आगे झुक गया। क्यों? क्योंकि मेरे सामने अजीम कुछ का बादशाह लाडगाई है। फिर 3 महीने गुजर गए और अमन कायम रहा, लेकिन लाडगाई ने कहा फिक्र ना करो चातियों, तुम्हारा बदला सबसे बदतरीन होगा। और यकीनन मैंने अपने अंदर के बेचैन और परेशान हैवान को खामोश कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बादशाह पर भरोसा था। 4 महीने गुजर गए, मेरा बादशाह यकीनन गर्म तख्त का आदी बन चुका है, क्योंकि मैदान जंग सर्द और खौफनाक होते हैं। क्या ऐसा नहीं है लाडगाई? लेकिन मेरे अंदर के हैवान ने इस कदर जोर से गरजने शुरू किया कि महल की दीवारें लरज उठी। 5 माह बाद चातियों गिलास फेंक देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, तख्त पर 5 माह और मेरे बादशाह अब भी इस अमन कहलाने वाली गर्म और ताजा औरत की बाहों से निकलने का इरादा नहीं रखते। काफी देर सुनने के बाद लाडगाई कहता है, चीजों को मोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा चातियों। तो चातियों कहता है, अब मैं अपने अंदर के हैवान को सुनता हूँ जो इंतकाम और खून का प्यासा है और अपने आप को धोखा दे रहा है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं मोहतरम बादशाह? हैवान खून और बदला चाहता है, वो अपने वादों को निभाना चाहता है। क्या आप सुन रहे हैं? ये सुनते साथ ही लाडगाई उठता है और उसके पास आता है। फिर उसे कहता है, मैं कुछ के बादशाह को जवाबदेह ठहराने में तुम्हारी जुर्रत को, हमारी तहादी ताल्लुकात जो माजी से मुस्तकबिल तक फैले हुए हैं, उनकी वजह से माफ करता हूँ। ये सुनकर चातियों जोर जोर से हंसता है और कहता है, हमारे सामने रहम से भरे एक बादशाह हैं। तो लाडगाई उसे कहता है, हम घड़े के किनारे पर चल रहे हैं, तुम्हारी तरह मुझे भी बदला लेने की जलती ख्वाहिश महसूस होती है, लेकिन ये जान लो कि एक लापरवाह कदम का मतलब कुछ का खात्मा होगा और अगर कुछ गिरता है तो तुम्हें वो बदला नहीं मिलेगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है चातियों। तुम इंतजार करोगे और खामोश रहोगे, समझे? मगर चातियों कहता है, मेरी आंखों में देखो लाडगाई, मेरे अंदर का हैवान बादशाह तो छोड़ो खुदावंद की भी नहीं सुनता। ये सुनकर लाडगाई गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारे अंदर शैतान को देख रहा हूँ और मुझे उस शैतान की जरूरत है। अब इसके दांत तेज करो, जल्द ही उसकी जंजीरें खोल दूंगा, वरना तुम्हारे अंदर का हैवान या शैतान जो भी है मैं उसे तुम्हारे साथ जमीन के 7वीं तह में दफन कर दूंगा। ये सुनते साथ ही चातियों वहाँ से चला जाता है। शाम में मिंबर के पास सुल्तान का खाना रखा होता है, मगर भूखे प्यासे सुल्तान मिंबर पे रंग करते ही चले जाते हैं। इसलिए मैं बोरोन के पास आता है और कहता है, भाईजान मैं बेअदबी नहीं करना चाहता, लेकिन आप कब तक ऐसे रहेंगे? आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया। तो सुल्तान कहते हैं, जिंदा रहने के लिए थोड़ा खाना काफी होता है, अहम यह है कि इंसान उम्मीद ना खो दे। बोरो पूछता है, भाईजान क्या आपकी ये हालत उम्मीद वाली हालत है? आप ज्यादा मायूस और नाराज लग रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन बात करना अब मुफीद नहीं है। बोरो पूछता है, अच्छा तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? आप जिस तरह थे वैसे कब वापस आएंगे? तो सुल्तान कहते हैं, कोई वापसी नहीं है बोरो, ये दुनिया का कानून है, जो लिखा है वही होगा। बोरो कहता है, महीने गुजर गए और कुछ नहीं हुआ। सरदारों और शहजादों के अज़ाइम कमजोर हो गए हैं और आपको अपने दरमियान देखना चाहते हैं, लेकिन आप उनके दरमियान नहीं हैं। सुल्तान कहते हैं, हर कोई अपने दिल में अज़म तलाश करे, जो दूसरों से मदद की तवक्को रखता है वो मायूस हो जाता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा अज़म और उम्मीद अब भी मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़ा सा बचा है और मैं अपना काम मुकम्मल कर लूंगा। बोरो पूछता है, भाई इसे खत्म करने के बाद क्या होगा? क्या ये मिंबर सब कुछ हासिल कर लेगा? सुल्तान कहते हैं, चांदी और सोने को मंग पत्थर से जांचा जाता है और उनकी पाकीज़गी मालूम करते हैं, और ये मिंबर मेरे लिए मंग पत्थर है। अनकरीब ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस मकसद से कौन पाक दिल से जुड़ा है। उधर खाली तख्त को देखते हुए काजी फाजिल गुकबरो से कहते हैं, हम ऐसे अजीब दौर से गुजर रहे हैं, हमारे सरों पर सुल्तान है लेकिन तख्त खाली है। गुकबरो कहता है, मिंबर एक बहाना है, बड़ा ही खाना हमारे सुल्तान की तन्हाई की रिहाइशगाह बन गई है। तो कराकोश कहता है, ये तन्हाई का वक्त नहीं है गुकबरो, हम खतरे के दाहने पर हैं, हज के काफिले पहले से ही गुजरना शुरू हो चुके हैं। गुकबरो कहता है, मैं अब भी कबूल नहीं कर सकता कि हमने शोबिक किला हवाले कर दिया है। हज के रास्ते की शहर पर कुफार आबाद हैं, नाकाबिले यकीन है, हमें कुछ करना चाहिए काजी फाजिल। अगर सुल्तान नहीं करते तो आपको उनके नायब के तौर पर काम करना चाहिए। काजी फाजिल कहते हैं, हम सिपाहियों का एक दस्ता भेजेंगे, कम से कम शोबिक से गुजरने के बाद काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी उन पर आयद होगी, और उन्हें अगर शोबिक में कोई खतरा महसूस हुआ तो वो अपनी तलवारें खींचते हुए कोई आर महसूस नहीं करेंगे। ये सुनते साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर चातियों उंगलियों के दरमियान खंजर मारते हुए कहता है, ये है एसिस और ये गुकबरो, ये करातेगन, ये बोरो और ये सलाहुद्दीन। इसलिए मैं हिनोक वहाँ पे आता है और ये मंजर देखकर पूछता है, कौन क्या आप ठीक हैं? चातियों पूछता है, क्या तुमने मेरा काम किया है? तो हिनोक कहता है, मैंने आपकी दरख्वास्त करता आदमी को जमा कर लिया है। कौन? कैडेक से हमारी बाकी मानदा फौज और अमन के दुश्मन सुलीबी फौजी डाकुओं के गिरोह जो पैसों की खातिर किसी को भी मार सकते हैं, सब आपके जेरे हुक्म हैं। ये सुनकर चातियों कहता है, शाबाश हिनोक शाबाश, मैं इन लोगों से थक गया हूँ जो तख्त पर बैठे हैं और उनके फजूल बातों से, जिसे वो सियासत कहते हैं, जिसे वो अमन कहते हैं, ये सब बकवास है। या तो मुसलमान हमें मारेंगे या हम उन्हें मारेंगे, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हिनोक पूछता है, आपका मंसूबा क्या है? बालेन ने हज के रास्ते पर हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए हैं। तो चातियों कहता है, हम इसलिए हज के काफिले का रास्ता तब्दील करेंगे। देखो हिनोक, हर रेवड़ का एक सरबराह होता है, एक रहनुमा तलाश करो जो हज के रास्ते को अच्छी तरह जानता हो, साथ ही अपने कुछ आदमी उनमें शामिल कर दो, उन्हें मदद फराहम करने में कोई कोताही ना करना। यह सुनते साथ ही हिनोक चला जाता है। उधर कमांडर लाडगाई के पास जाकर कहता है, रोम से आने वाली बड़ी फौज 2 दिन में कुछ पहुंच जाएगी। तो लाडगाई कहता है, इस खुशखबरी को कोई मानी देने के लिए हमें चातियों को कम से कम 2 दिन अपनी निगरानी में रखना चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो अब क्या और कहाँ करेगा। अपने साथ बहुत से आदमी लो, चातियों उसके तमाम सिपाहियों और उन सब पर नजर रखो जो उसे सलाम करते हैं। अगर चातियों कोई ऐसा काम
کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جسے امن خراب ہو تو اس کی سانسیں کاٹ دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کمانڈر چلا جاتا ہے اور لاڑگائے کہتا ہے 2 مختصر دن یا 2 دن جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ادھر ایک شخص ممبر پہ آیات لکھ دیتا ہے اور پھر سلطان کے پاس آتا ہے تو سلطان اس سے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے جو مقدس آیت کندہ کی ہے انشاءاللہ ہر اس شخص کے روح میں داخل ہو جائے جو اسے پڑھے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں کہ آپ نے اس ممبر پر کتنی کوششیں کی ہیں، اگرچہ ہم نے زیادہ بات نہیں کی لیکن میں اس کام سے آپ کی نیت سمجھ گیا، خدا آپ کو اپنے راستے میں برکت دے۔ سلطان کہتے ہیں ماہرین نے کیا فرمایا، اگر سمجھیں تو دور قریب ہے، اگر نہ سمجھیں تو قریب دور ہے۔ اس لیے میں قاضی فاضل وہاں پہ آتے ہیں اور وہ شخص چلا جاتا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان اللہ کبھی ہم سے آپ کو دور نہ کرے، لیکن انسان اپنے قریبی لوگوں سے شکایت کرتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں یقیناً، لیکن ہر چیز کی ایک جگہ ہے، دوست کا اپنے آپ کو اپنے دوست کو ہتھیار ڈالنا بھی ہے اور میں ہمیشہ اللہ سے یہی امید رکھتا ہوں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں جس دن میں نے مصر میں آپ کی بیعت کی وہ میرے مکمل ہتھیار ڈالنے کا دن تھا، میں عمر بھر آپ کا خادم رہوں گا۔ سلطان کہتے ہیں ہاتھ سے کام کرنا اس کام کی بنیاد ہے، ہم سب قرآن پاک کے خادم ہیں۔ قاضی فاضل ممبر پہ لکھی ہوئی آیت پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ سلطان کہتے ہیں آیت کریمہ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اگر آپ پھر سے وہی بات کہنے آئے ہیں تو فاضل اپنی سانسیں ضائع نہ کرو۔ یہ سن کر قاضی فاضل کہتے ہیں سلطان اتحاد خود کو دوسرے کے ساتھ ایک دیکھنے پر قائم ہوتا ہے، ہمارے بھائی اس راستے سے بھٹک رہے ہیں جس پر ہم چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنا راستہ خود بنانا ہوگا اور حتیٰ کہ ہم اس کے لیے بہت دیر کر چکے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کیا ہمیں دیر ہو گئی ہے، کیا آپ کو کچھ کی فتح کی تاریخ بتائی گئی ہے؟ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں اس میں توحید کے جھنڈے تلے داخل ہونا چاہیے۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان میں آپ کی نیت اور مقصد کو سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ امت آخری بار کب متحد ہوئی تھی؟ سلطان کہتے ہیں میں بھی اپنے آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ بس یہ جدائی بہت دیر چلی۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان مت روکیں، اب حرکت کریں تاکہ کالے اور سفید میں فرق واضح ہو، کیونکہ جب آپ یہاں توحید کے جھنڈے کی حفاظت کر رہے ہیں تو آپ کے پیچھے آنے والے روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں رہنے والے میرے لیے کافی ہیں، میں اب ایک مفلوج بے بس امت کے ساتھ عارضی فتح کی خواہش نہیں رکھتا، قیمت کچھ بھی ہو میں اس راستے پر چلوں گا جس پر مجھے یقین ہے۔ ادھر ہنوک ایک شخص کو لے کر چاتلیون کے پاس آتا ہے۔ چاتلیون سے پوچھتا ہے کیا تم حج کارواں کا راستہ جانتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں اپنے ہاتھ کی طرح۔ چاتلیون سے کہتا ہے اعلیٰ، پھر تم اس قافلے کو اس جگہ تک لے کر جاؤ گے جو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے تو چاتلیون سے کہتا ہے تم حیران کیوں لگ رہے ہو، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ تو وہ شخص کہتا ہے جناب میں کارواں کے حقیقی رہنما کی جگہ کیسے لے سکتا ہوں؟ ہنوک کہتا ہے میں نے اسے دیکھا ہے اور وہ خوشی خوشی اپنی جگہ کسی اور کے لیے چھوڑ دے گا، بس اسے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ چاتلیون سکوں کی تھیلی اس شخص کی جانب پھینکتے ہوئے کہتا ہے یہ لو بھائی ہمت، یہ اسے دو اور اس کی جگہ لے لو۔ پھر ایک اور تھیلی دیتے ہوئے کہتا ہے اور یہ تمہارے لیے، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس سے بھی زیادہ کچھ ملے گا۔ وہ شخص کہتا ہے سمجھے ہو گیا۔ چاتلیون مزید کہتا ہے لیکن اگر تم ناکام ہوتے ہو تو پہلے میں تمہارے تمام رشتہ داروں کو ماروں گا اور اس کے بعد بدترین طریقے سے تمہیں بھی ماروں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ شخص چلا جاتا ہے۔ چاتلیون بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل جاتا ہے۔ ادھر قاضی فاضل سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان میں اپنے لیے نہیں بولتا، میں کبھی بھی امن کی خلاف ورزی کا سبب بننے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن لڑکائی باز نہیں آتا، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی تیاریوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ سن کر فوجی رہنما فوری طور پر پوچھتے ہیں کہ ہم حرکت کیوں نہیں کرتے، گویا سب بندے ہوئے رہ گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ایک مسلمان فوجی کو ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اگر وہ بہانے اور بات کرنے کے بجائے میرا حکم مانتے تو ویسے نہ رہتے۔ قاضی فاضل کچھ کہہ نہیں لگتے ہیں کہ سلطان ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا دیتے ہیں اور پھر کام کرتے ہوئے کہتے ہیں میں اس موضوع پر سانسیں ختم کر چکا ہوں اور میں مزید آگے نہیں جا سکتا، اگر آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے تو آپ چلے جائیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان جب تک آپ مجھ سے دستبردار نہیں ہوں گے میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن آپ کے نائب کے طور پر میں آپ کے خیال کی وسعت اور آپ کی سوچ کی وسعت کو نہیں سمجھ سکتا اور میرے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے میرے سلطان، لیکن اگر میں آپ پر بوجھ ہوں تو میں اپنے فرض سے برخاستگی چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں، قاضی فاضل کو دیکھتے ہیں اور پھر سے کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے قاضی فاضل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سلطان پھر سے سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔ شوبی قلعے میں مارکوس بالین کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے مسلمان حاجیوں کا قافلہ ہماری سرزمین میں داخل ہونے والا ہے میرے کونت۔ بالین پوچھتا ہے حفاظتی اقدامات کیسے ہیں؟ تو مارکوس کہتا ہے ہم ان پر اس وقت تک نظر رکھیں گے جب تک کہ وہ مکمل طور پہ ہمارے علاقے کو عبور نہ کر لیں، ہمارے علم میں لائے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ بالین کہتا ہے ٹھیک ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں، میں ان کے سفر میں ان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسجد الاقصی کے لیے تیار کیا گیا ممبر محل کے صحن میں رکھا ہوتا ہے۔ سلطان ایتھس سے کہتے ہیں سب کو جمع کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایتھس چلے جاتے ہیں۔ بورو پوچھتا ہے بھائی کیا بات ہے، ہم ممبر کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں وحشی چاتلیون سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ تیار کھڑا ہوتا ہے اور سب قافلے کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ چاتلیون غصے سے کہتا ہے ہم آج انہیں ختم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، میں آج اس سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے سیراب کروں گا اور صلاح الدین کیرک اور میلا کی جانوں کی قیمت حجاج کی جانوں سے ادا کرے گا۔ شام میں سلطان کو دیکھتے ہوئے کراتگن آہستگی سے بورو سے کہتا ہے اے بورو کیا تمہیں سلطان کی حالت کچھ عجیب نہیں لگتی؟ تو بورو کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ ممبر کو دیکھتے ہوئے سلطان کہتے ہیں میرے سلطان، میرے بابا اور میرے رہنما، اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ میں آپ کی مرضی کو پورا کروں گا بہت جلد۔ اس لیے میں باقی ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ سب بھی ممبر کو دیکھنے لگے۔ شام میں سلطان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں شک اور
ایمان دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ہم ایک ساتھ اس راستے پر نکلے تھے اور ہم مل کر منزل تک پہنچیں گے انشاءاللہ. سب سنیں اور جاننے کے وقت آنے پر سلطان نور الدین کے عہد کی وفاداری میں ہم اس ممبر کو مسجد الاقصی میں ایک ساتھ رکھیں گے. میں مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا، لیکن ہم اپنے بھائیوں کو اس ممبر سے ایک نئے دور کی طرف بلائیں گے. بورو پوچھتا ہے یہ مقصد کیسے یقینی ہوگا میرے سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں ممبر کو اس کے آخری مقام پر پہنچنے سے پہلے کسی اور مقام پہ منتقل کر دیا جائے گا. کراتگن پوچھتا ہے وہ مقام کہاں ہے میرے سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں موتا. کراکوش پوچھتا ہے میرے سلطان موتا میں ممبر کا کیا کام ہے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں موتا اہل سلیب اور مسلمانوں کے درمیان پہلا میدان جنگ تھا، جہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم گرائے بغیر کندھے سے کندھا ملا کر کفار سے مقابلہ کیا. ہم بھی موتا میں جا کر اپنا پرچم گرائے بغیر شانہ بشانہ لڑنے کا طریقہ سیکھیں گے. وہاں سے شروع ہونے والی جنگ اب بھی جاری ہے. ہم سب دیکھیں گے کہ کون کس طرف کھڑا ہوگا. ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شوبک قلعے کے پاس بالین اپنے سپاہیوں کے ساتھ حج کے قافلے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. کافی دیر کے انتظار کے بعد بالین کہتا ہے انہیں بہت پہلے پہنچانا چاہیے تھا، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ تو مارکوس کہتا ہے محافظوں کی کوئی خبر نہیں ہے، اگر کچھ برا ہوتا تو وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے. بالین کہتا ہے سپاہیوں تم جاؤ اور معلوم کرو کہ کیا ہوا ہے. یہ سنتے ساتھ ہی دو سپاہی چلے جاتے ہیں. شام میں کراکوش سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان مجھے یقین نہیں ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ایسا لگتا ہے کہ تلواریں جلدی میان سے باہر ہو جائیں گی. جب ہم ایک ہمہ گیر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں ممبر کو موتا کی طرف منتقل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جواباً کراتگن غصے سے کہتا ہے جو بھی ہوگا فائدہ ہی ہوگا. تم بہت سے سوالات پوچھتے ہو اور سلطان کو بہت تنگ کرتے ہو. یقیناً سلطان کے پاس کوئی منصوبہ ہے. اگر سلطان غور سے سوچتے اور اس طرح ہر چیز کا جائزہ لیتے تو کیا وہ اعلیٰ قلعے کے زندان سے کسی آدمی کو چھڑواتے؟ کراتگن کی بات سن کر کراکوش کو بہت غصہ آتا ہے اور کراتگن سلطان سے کہتا ہے سلطان یہ پاگل ہیں. کراکوش کہتا ہے ہم یہاں مشاورت کے لیے جمع ہوئے ہیں اور میں اپنی بات کہوں گا. کراتگن کہتا ہے تم نے بہت کچھ کہا، اب بس کر دو. سلطان کراکوش سے کہتے ہیں کراکوش ہماری سب سے بڑی تیاری یہ سفر ہوگا. ہم اپنا فرض ادا کریں گے اور اپنے بھائیوں کو متحد ہونے کی دعوت دیں گے. قاضی فاضل پوچھتے ہیں اگر وہ اس دعوت کا جواب نہ دیں تو کیا ہوگا؟ سلطان کہتے ہیں ہم وہی کریں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا فرض ادا کیا جنہوں نے ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا، اور یہ ہر کسی کے لیے مثال بن گیا. گگبورو کہتا ہے ہماری جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر قربان ہوں میرے سلطان، لیکن ہر دور کے اپنے حالات ہوتے ہیں. عقل اور بصیرت کی ضرورت ہے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. گگبورو کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظوں سے ایتسس، کراتگن، بوزوک اور بلندی پر کھڑی شمسا خاتون کو بہت غصہ آتا ہے. سلطان کہتے ہیں مومن اپنے دلوں سے استدلال کرتے ہیں، یہیں سے بصیرت پیدا ہوتی ہے. میں نیک نیتی سے اس راستے پر چلوں گا، اگر تمہیں یہ معقول نہیں لگتا تو تم پیچھے ہٹ سکتے ہو. گگبورو کہتا ہے میرے سلطان میں تو سلطان ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں باتیں کافی ہو گئیں، ممبر کو اٹھا کر گاڑی میں رکھو. نیت اچھی تو انجام بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. جو اپنے دل کی پکار سنتے ہیں اور کچھ کے عہد پر یقین رکھتے ہیں میرے ساتھ چلیں. یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے چل دیتے ہیں. ابراہیم غصے میں گگبورو کو دیکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. کراکوش، قاضی فاضل اور گگبورو وہیں پہ کھڑے رہ جاتے ہیں. ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں چاتیون کی تلوار خون سے لال ہوتی ہے. چاتیون کے ہاتھوں اور منہ پر بھی خون لگا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اے عظیم ٹینگری، مسلمانوں کا خون جو میں نے بہایا اسے قبول فرما. تو ہنوک کہتا ہے میرے کون آپ نے امن کو خراب کیا ہے، آپ کے خیال میں بادشاہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو چاتیون کہتا ہے مجھے بادشاہ لاڑگائے کے رد عمل کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. اصل میں اس بارے میں زیادہ متجسس ہوں کہ جب صلاح الدین اس بارے میں سنے گا تو اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے. دوسری طرف ایک زخمی سپاہی بالین کے پاس پہنچتا ہے، جسے دیکھتے ساتھ ہی بالین پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کیا ہوا، تم پر کس نے حملہ کیا؟ تو سپاہی کہتا ہے حج پر جانے والا کارواں. بالین ایک دم سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے کارواں پر حملہ کیا؟ تو سپاہی کہتا ہے وہ سب کے سب مر چکے ہیں، وہ بہت زیادہ تھے. بالین پوچھتا ہے کس نے حملہ کیا؟ تو سپاہی کہتا ہے چاتیون نے. یہ سنتے ساتھ ہی بالین غصے سے لال ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کتنا حقیر آدمی ہے وہ، اس نے ہر چیز برباد کر دی. ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ممبر لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. سلطان کے ساتھ سپاہیوں کی تعداد کافی زیادہ کم دکھائی دیتی ہے. کراتگن بھرپور جوش سے ممبر کو دھکیل رہا ہوتا ہے. بورو کہتا ہے جب ہم نے اسلامی اتحاد کے لیے قدم بڑھائے تو ہم اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے. کراتگن کہتا ہے ایک دیوانہ اپنے جیسے کسی دیوانے کو پہچان لیتا ہے. سلطان کا یہ منصوبہ دلوں کو چھو جائے گا. آپ لوگ کہیں گے کہ کراتگن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے سے بائبورا شودا کو لے کر آتا ہے اور وہ بہت غمگین ہوتا ہے. انہیں دیکھ کر سب کے سب رک جاتے ہیں اور ان کی جانب بڑھتے ہیں. بائبورا روتے ہوئے کہتا ہے اے میرے اللہ میری جان لے لے، میں ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکا. اے میرے اللہ تو نے مجھے اس تکلیف سے کیوں گزارا؟ پاس پہنچنے پر کراتگن کہتا ہے اور یہ تو حج کا قافلہ ہے، لگتا ہے یہ زخمی ہے. بائبورا زارو کی طرح روتا ہی چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا، میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا. ایک ہی جگہ کھڑے سلطان یہ سارا منظر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے محل میں قاضی فاضل، کراکوش اور گگبورو بہت بے چین ہوتے ہیں اور کراکوش کہتا ہے کیا ہمیں سلطان کے ساتھ جانا چاہیے تھا؟ کیا ہم غلطی کر رہے ہیں؟ تو گگبورو کہتا ہے غلطی اس بار ہم نہیں بلکہ وہ کر رہے ہیں. ممبر کو موتا کی طرف منتقل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں اسے کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے میں شمسا خاتون وہاں پہ آتی ہیں. انہیں دیکھتے ساتھ ہی وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور شمسا خاتون کہتی ہیں جو آپ کو حکم دیا جائے آپ نے کب سے اس پر سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں. قاضی فاضل کہتے ہیں ہم نے اپنے سلطان سے سیکھا ہے کہ غلطی میں شریک نہیں ہونا چاہیے. تو شمسا خاتون کہتی ہیں آپ کا مطلب ہے کہ سلطان سر سے پاؤں تک غلطی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ایسا ہے؟ تو گگبورو کہتا ہے شمسا سلطانہ ہم پر مزید دباؤ نہ ڈالیں. تو شمسا خاتون کہتی ہیں آپ کو کراکوش کے ساتھ مل کر ایلا کے قلعے سے بچا کر انہوں نے غلطی کی ہے، ایسا ہی ہے نا گگبورو؟ تو گگبورو کہتا ہے انہوں نے یقیناً ہمیں بچایا ہے لیکن موضوع مختلف ہے، یہ دعویٰ کچھ کا دعویٰ ہے. شمسا خاتون کہتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلطان صلاح الدین یہ نہیں جانتے؟ قاضی فاضل کہتے ہیں موصل میں جو کچھ ہوا ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے بھول گئے ہیں. شمسا خاتون انہوں نے اسلیبیوں کے ساتھ جو صلح کی اس کے بعد ان کی خاموشی اور ہر چیز سے ان کا دور رہنا. شمسا خاتون پوچھتی ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا قاضی فاضل؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں تاکہ میرا سر نہ کٹے، تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہایا جائے، لیکن جبکہ میرا سر اس پہ قربان ہو جائے. جبکہ فساد کرنے والوں کو تلوار سے زیر کیا جا سکتا ہے
ये पसपाई कबूल करना मुमकिन नहीं है शमसा खातून। शमसा खातून कहती हैं, आप सब पर बहुत अफसोस है, मुझे आप सब पर तरस आता है। आपने सुल्तान को तनहा छोड़कर अपने अहद को तोड़ा है, तो अगर सलाहुद्दीन कुछ की तरफ पेशकदमी करते तो आप लोग उन्हें मुश्किल के आते ही सबसे पहले छोड़कर चले जाते, चाहे सिर्फ एक बार के लिए ही सही। आप में से कोई ये ना कह सका कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने वो देखा जो हमने नहीं देखा। ये भी एक इम्तिहान था और आप सब के सब हार गए। बातें सुनते हुए वो सब काफी ज्यादा शर्मिंदा दिखाई देते हैं। इधर बैबोरा रोते हुए सुल्तान से कहता है, शोबिक किले की हिफाजत पे मामूर जगह पर चातलियों के सिपाहियों ने हमला कर दिया, हम कुछ नहीं कर सके। ये सुनते साथ ही सुल्तान घोड़ा गाड़ियों की जानिब बढ़ते हैं और एक पर से कपड़ा हटाते हैं तो वो बहादुर की मैयत होती है। ये देख के सब हिल के रह जाते हैं। सुल्तान आगे बढ़कर दूसरे पर से कपड़ा हटाते हैं तो वो सायरा की मैयत होती है। ये देखते साथ ही बोरो पे क़यामत टूट पड़ती है। वो लड़खड़ा जाता है और रोते हुए सायरा सायरा पुकारता है। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और बहुत मुश्किल से बहुत देर के बाद एक और चादर उठा देते हैं जिसके नीचे उनकी माँ की मैयत रखी होती है। ये देखते साथ ही सुल्तान और बाकी सब बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। सुल्तान घोड़ा गाड़ी के सहारे खड़े हो जाते हैं और अपनी माँ की बातों को याद करते हैं। हमने इस राह के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की कसम खाई है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैयतों को देखते हुए करातेगन कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े ना कर दूं मैं नहीं मरूंगा। ये दर्दनाक मंजर देखते हुए सबका खून खोल उठता है। सुल्तान की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बोरो उनके पास आकर कहता है, भाई कुछ तो बोलें, हम इससे कैसे गुजरेंगे भाई? उन्होंने हमारे साथ क्या किया है भाई? मेरा दिल बहुत दर्द में है, मेरा सीना दबाव महसूस कर रहा है। बोरो दिल पे हाथ रखते हुए गिर जाता है और मजीद कहता है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? मेरी माँ, मेरी खातून, हमारे भाई, वो मुबारक रास्ते पर अल्लाह की खातिर रवाना हुए थे। फिर खड़े होकर सुल्तान को पकड़ते हुए कहता है, भाई कुछ तो बोलें। मगर गम से दो चार सुल्तान के पास कोई जवाब नहीं। जंगल में शोधा के पास सुल्तान और दीगर बहुत उदास खड़े होते हैं। सुल्तान मिंबर को देखते हैं, हौसला पैदा करते हैं और कहते हैं, शोधा के जनाजे शाम रवाना किए जाएं, हम अपने फरीजे को जारी रखेंगे। तो बोरो सुल्तान से कहता है, भाई क्या आप पागल हो गए हो? हमारी जानें ली गई हैं, मेरी माँ मर गई, मेरी खातून मर गई और आप मुझसे फरीजे की बात कर रहे हैं? सुल्तान कहते हैं, ये सब खत्म हो गया है, ये मेरी सफ में खड़े लोगों के साथ मिलकर जंग का वक्त है। इनका जो खून बहाया गया हम इन सब का इंतकाम लेंगे। अभी अगर हमने अपना रास्ता छोड़ दिया तो जीत उनकी होगी। हम अपने दुखों को अपने सीने में दफन कर लेंगे ताकि हमारे अंदर गुस्से की आग हमेशा जलती रहे। बैबोरा फौरन शाम रवाना हो जाओ और काजी फाजिल से कहना कि जनाजे के इंतजाम शुरू कर दें। बोरो सुल्तान से कहता है, भाई क्या आप सुन रहे हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? क्या मैं अपनी माँ और अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से दफन भी नहीं कर सकता? आप उन्हें यूं अनजानों की तरह बेचकर मुझे अपने साथ आने का कह रहे हैं? ये सुनते साथ ही सुल्तान उसे गले लगाते हैं, उसके सर के साथ सर जोड़ते हैं और उसके बाद खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं। अपने आंसू साफ करते हुए सुल्तान कहते हैं, हर कोई अपने फरीजे पर लग जाए। बुजुर्ग आगे बढ़कर बोरो को हौसला देता है और कहता है, बोरो साहब मैं आपके साथ आऊंगा। करातेगन एचसिस से कहता है, ये कैसी सूरत हाल है? यहाँ तक कि हमारे सुल्तान अपनी माँ को भी दफनाने नहीं गए। तो एचसिस कहते हैं, करातेगन ये आम सूरत हाल नहीं है, देखने ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बोरो शोधा के साथ शाम जबकि सुल्तान मिंबर लेकर मोता के मैदान की जानिब रवाना हो जाते हैं। शाम में एक सिपाही भागता भागता सैन में पहुंचता है और कहता है, काफिले पर हमला हुआ है, उन्होंने सबको मार डाला। बहादुर सायरा खातून और माँ फातिमा वो सब शहीद हो गए। ये सुनते साथ ही काजी फाजिल, गुगबोरो, तुराब और कराकोश पे गम के बादल टूट पड़ते हैं। शमसा खातून भी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती हैं। सबकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। गुगबोरो पूछता है, ये किस कुत्ते ने किया है? तो सिपाही कहता है, चातलियों ने। काजी फाजिल पूछते हैं, जनाजे कहाँ हैं? तो सिपाही कहता है, वो उन्हें शहर ले आए हैं। काजी फाजिल कहते हैं, सुल्तान को खबर भेजो। मगर सिपाही कहता है, सुल्तान जानते हैं कि क्या हुआ है, उन्होंने जनाजे दफन करने का हुक्म दिया है। उधर आगे बढ़ते बढ़ते मिंबर वाली गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। सुल्तान अपने साथियों के साथ उसे निकालने की कोशिश करते हैं। वो सब जी जान लगा देते हैं मगर उसे निकालने में नाकाम हो जाते हैं। करातेगन कहता है, ये ऐसे काम नहीं कर रहा, ये नहीं हटेगा, चट्टान की तरह फंस गया है। सुल्तान कहते हैं, हमें इस पहिए को यहाँ से निकालना होगा, चलो। वो सब फिर से पूरा जोर लगा देते हैं। इसलिए मैं लीसा अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है और कहता है, उन्होंने कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन इस रास्ते को अबूर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये रास्ता नाकाबिले अबूर है। तो मैंने कहा कि जो तारीख कुओं से निकल आया और उन दूर दराज तक फैली हुई सरजमीनों का सुल्तान बन गया, उसे मदद की जरूरत नहीं बल्कि एक साथी की जरूरत है। एलिसा और माइस भी उनके साथ मिल जाते हैं और फिर से पूरी कुव्वत लगा देते हैं। अल्लाह अल्लाह की सदाओं के साथ पहिया घूमता है और उस कीचड़ से निकल जाता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और एलिसा कहता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं और माइस आपके साथी बनने और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसकी थकावट बांटने आए हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं, इस रास्ते की दावत को कबूल करना या रद्द करना मेरे इख्तियार में नहीं है। सलामत रहो, सलामत रहो। ये कहते साथ ही सुल्तान काफिले के आगे आगे जबकि काफिला उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। शाम महल के सहन में शोधा की मैयतें रखी होती हैं। हरान कश्कबार होती है। काजी फाजिल कहते हैं, ये रहा अमन का बदला। बोरो भी बहुत गमगीन और गुस्से में दिखाई देता है। ये देखकर गुगबोरो उसके पास आता है और कहता है, भाई अल्लाह के लिए कुछ कहो, खामोश ना रहो। अगर सुल्तान अपना दिमाग खो बैठे हैं तो आप हमारे कायद बन जाएं। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है लेकिन ये मातम का वक्त नहीं है। बोरो कहता है, बहुत बड़ी जंग होगी गुगबोरो, बहुत खून बहेगा। जिन्होंने इस जुल्म का इर्तिकाब किया है वो जल्दी हमारे गजब का मजा चख लेंगे। कुछ में सबीला की मौजूदगी में कमांडर आकर लाड़गाई से कहता है, बादशाह सलामत कुछ बहुत बुरा हुआ है। लाड़गाई पूछता है, क्या हुआ है? तो कमांडर कहता है, चातलियों ने उस जमीन में मुसलमानों के हज के काफिले पर हमला किया जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी थी। उनमें से तकरीबन सबके सब मारे गए। यह सुनकर लाड़गाई गुस्से से कहता है, चातलियों लानत हो तुम पर, बेवकूफ। कमांडर मजीद कहता है, जनाब मरने वालों में सुल्तान की वालिदा और बोरो की बीवी भी शामिल थी। यह सुनकर सबीला परेशान होते हुए कहती है, सलाहुद्दीन का गजब हम सबको जला देगा और पूरे शहर को तबाह कर देगा। लाड़गाई कहता है, मैं इस बुनियाद पर शिकस्त को कबूल नहीं करूंगा कि चातलियों ने एक संगीन गलती की है। अगर अमन टूटता है तो हम जंग के उसूलों के मुताबिक मामलात को मुनज़्ज़म करेंगे। पहाड़ी रास्ते से आने वाली फौज की क्या सूरत हाल है? तो कमांडर कहता है, वो कल आ जाएगी। लाड़गाई कहता है, सलाहुद्दीन तुम अपना सारा गजब लेकर आओगे लेकिन तुम्हें पहले से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं यहाँ अपने शहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम के सहन में काजी फाजिल बोरो से कहते हैं, तुम शाम से आने वाली फौज की तैयारी का हुक्म दो। फिर बोरो से कहते हैं, बोरो तुम मिस्र से फौज भेजो। इसलिए में सिपाही तेजी से वहाँ आता है और कहता है, हजारों लोग हाथ
में तलवारें लिए शहर के दरवाजे की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और काजी फाजिल पूछते हैं कौन है वो, क्या सुलभी फौज जमा हो गई है। जंगल में चातियों सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि बालेन उसका रास्ता रोक लेता है। वो दोनों घोड़े से उतर जाते हैं और बालेन उसके पास पहुंचते साथ ही उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का रसीद करता है। ये देखकर दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बालेन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अमन को खराब करके क्या किया है और तुम्हारा क्या अंजाम होगा। बालेन दूसरी बार हाथ उठाता ही है कि चातियों उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरी तरफ देखो बालेन, मेरे चेहरे पर खून है, देखो मैं इस खून से जीता हूँ और तुम। वो उसे झड़क देता है और कहता है आह पाकीज़ा और रोशन चेहरे के मालिक बालेन, तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला तुम्हारा पाक खून और तुम जैसे पाकीज़ा लिबास पहनने वाले को मेरा सलाम। जहाँ तक मेरा और मेरे जैसे लोगों का ताल्लुक है, हम जंग से जीते हैं और जंग से मरते हैं। बालेन उसे कहता है तुम मरने की तैयारी करो, क्योंकि जब सलाउद्दीन पूरी ताकत के साथ कुछ के दरवाजे के सामने पहुंचेगा। चातियों बाजू फैलाते हुए कहता है वो मुझे अपने सामने पाएगा। मैं किसी चीज से ना डरने वाला सोरमा चातियों हूँ। मैं उसकी माँ के खून से रंगे अपने हाथों से उसका गला घोंटूंगा और तुम जैसे लोगों पर जब फतह का दिन आएगा तो बुज़दिलों जैसा खौफ और शर्मिंदगी से लानत बरसेगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान मिंबर के साथ मैदान जंग में मौजूद होते हैं और मौता के मैदान में दुआ मांग रहे होते हैं। सुल्तान को देखते हुए एलिसा करातगन से कहता है जो चीज वो इतनी मजबूती से थामे हुए है किस्मत उसे जल्दी छीन लेगी। सुल्तान दुआ मांगते हुए कहते हैं या रब, हम अपने खौफ और अपनी उम्मीदों से तेरी पनाह मांगते हैं। तो हमें इसे महफूज रख जिससे हम डरते हैं और हमें वो अता फरमा जिसकी हम उम्मीद रखते हैं और इससे भी बेहतर, और अपनी वादा करदा फतह को हम पर नाजिल फरमा और हमें गलबा अता फरमा। करातगन कहता है ये जब भी आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं तो बारिश होती है, इसलिए हमें उन सबको अल्लाहु अकबर के नारे सुनाई देते हैं। वो पलट कर देखते हैं कि इज्जतुद्दीन अपनी फौज के साथ मैदान की जानिब आ रहा होता है। उन सब की जबान पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदाएं होती हैं और हाथ में इस्लाम के झंडे। ये मंजर देखते हुए सुल्तान खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ से भोरों की क़यादत में शाम का लश्कर भी आ पहुंचता है। ये मंजर देखकर सब बेहद खुश होते हैं। लश्कर आगे बढ़ते बढ़ते मौदा के मैदान में दाखिल होते हैं। उनका जोश और जज्बा देखते हुए सुल्तान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौसल और हलब वाले शाम के साथ मुत्तहिद हो जाते हैं। सुल्तान के पास पहुंचते साथ ही सब सफ बसफ खड़े हो जाते हैं, मगर अब भी उन सब की जबानों पर यही होता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अपने चंद सिपाहियों के साथ खड़े सुल्तान का लश्कर बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। अगले लम्हे सुल्तान मिंबर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं ये वक्त वो वक्त है, ये परचम वो परचम है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर लहराया जाएगा। ये दीन मुबीन इस्लाम की खातिर जिहाद करने का वक्त है। मौता का मैदान सुल्तान के जांबाजों से भर जाता है। सुल्तान मजीद कहते हैं ये मुकद्दस कुछ को सलीबियों के कब्जे से पाक करने का वक्त है। मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन ने ये मिंबर तामीर करने का हुक्म दिया था। इसे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर जाने वाले भाइयों की खातिर कुछ शरीफ में मौजूद किबला अव्वल यानी के मस्जिद अल अक्सा में रखने का वक्त आ गया है। जो अजल से हमारा था और हमेशा हमारा रहेगा, उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। फिर सुल्तान तलवार लहराते हुए कहते हैं कुछ हमारा है और हम कुछ के हैं। ये सुनते साथ ही सब तलवारें लहराते हुए कुछ हमारा है और हम कुछ के हैं, कुछ हमारा है और हम कुछ के हैं के नारे बुलंद करते